कितले मनीस जाय, मानाय कितले जाय, खवय कितले जाय, कार्पेंटर कितले जाय, ड्रायव्हर ही एक मायग्रंट पॉलिसी कर आणि त्या प्रमाणे ते लोक हाड हे कितें बरो था मरे। आज पळय आज सकाळी फेसबुकाचेर कोणी घाला जवळ 300 लोक सगळे सामान बिमान घेऊन चलत येता रेल्वेचे आयची लोक म्हणजे माणसं कशें 300 200 400 जर 8 दिसांनी जर लोक जर आयलर जाल्ला आमको गोंयकारांक सोदचें पडटलें मरे तूं गोंयकार का म्हणून ही परिस्थिती गोंयांत जातली। तूं थोडा हांव सदांच सकाळ फुडें 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉका वता गुड मॉर्निंग बायलो दादले मेळटाले आतां दिसांक गुड मॉर्निंग म्हणपाक कोण मेळना आतां हे सगळे वाटेर मरे अशें करून तंबाखू बुडायता ही परिस्थिती जाल्ली ते चड जाले म्हणजे कितें आहा ते गुन्यांव आमचो आमी इलिगल बारीक बारीक घर काडल्यात आनी तांकां भाड्या दिल्यात सांगता म्हणून नाका देना इलिगल बारकेली घर काडून भाड्याचो दिना जाय तांकां एकोमोडेशन मेळना म्हूण ते परत वतले 2000 3000 1500 भितर तांकां हांगा एकोमोडेशन मेळटा ही परिस्थिती जाल्ली आहा आनी हे गोंयकारांक चिंतपाची गरज आहा गोंयकार जर चिंतना जाय आमी शेणटले आनी आनीक हे सरकाराची स्पेशलिटी प्रमोद सावंताची हो सरकार म्हणतो कुड्डो भेड्डो आनी मोनो आम्ही इतली आता बोब मारता ऑल ओव्हर गोवा तुम्ही जाणात सरकाराक आयकू येना सरकार उलयना कितें चल्ला म्हणजे तांकां काना भिंड्याल घालचे पडटले भिंड्याल 1 लिटर न्ही तांकां 50 लिटर घालचे पडटले कित्याक 50 जाण आहा ते आनीक निमाण सांगता हांवें प्रमोद सावंताक आनी चीफ सेक्रेटरी बरयला आणि हांच्यान जाहीर सभेक हांव सांगूंक वयता स्पेशली चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा अँड चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा एक कायदो पास करा असेंब्लीन कोणेय कोणाचेर जर एक थापण जर मारले जाय तो मनीस 6 म्हयने पयलीं भितर आसपा जाय इन जेल आफ्टर 6 months यू अप्लाय फॉर बेल हे जावपा जाय ना जर जाता कोणी थापट मारता 11 वरांचेर 12 वरांचेर बेल घेतात हे चल्लं कितें आज एसॉल्ट करपाक टायम ना लिमीट ना कांय ना ही अशी जाल्ली आहा हे तुगेले जे पळय आहा ते बंद जावपाचे अत्यंत गरज आहा आनी गव्हर्नमेंट म्हणजे कोण गव्हर्नमेंट इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल आमी म्हणटे गव्हर्नमेंट आनीक तुमकां सांगता तुम्ही आज मिटिंगे आयले म्हूण हाजेर फेसबुकाचेर हाजेर व्हॉट्सएपाचेर हे वतले आनी नोट जातले पुलीस तुमकां आपयतले तुमकां सांगता हॅलो पुलीस आपयतले यो म्हणून पुलिसेन आपयले जाय 10 जाणांक घेवन वचा एकलो वचनाका 10 जाणांक घेवन वचा एकलो वचनाका आनी समज तुमकां 10 जाण जर व्हरपाक कोणी येना बिना जर जाल जाय म्हाका फोन कर हांव एकलोच येता करून दिवपाची गरज गव्हर्नमेंट इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल ही दादागिरी गुंडागिरी आणि हे करपाची सगळे आता बंद जावपाची गरज आहा दुसरे आनी तुमची गांवां व्हडले बिल्डिंग ज्यो पळय येतात त्यो तुमी बंद करपाक दिनाकात बिल्डिंगे ग्राउंड प्लस 2 म्हणटात आनी ग्राउंड प्लस 4 बांदतात आनी पंचायत तातूंत सामील आसता आज तुम्ही पळयात आमकां उदक सारकी मेळना लायट सारकी मेळना मेळटा लायट दिसा कितली पाटी वता 10 पाटी आणि लायटीची एक स्पेशलिटी आहा भावानो वयता 4 पाटी लायटीची आनी एक स्पेशलिटी आहा भावानो लायटीची वायरां आतलेल्या शॉक येना लायटीची बिलां आतलेल्या शॉक येता ही परिस्थिती आमकां बीजेपीन करून सोडिल्ली आहा केन्ना हो सरकार जो पळय आहा आयाराम गयाराम कमिशन खायाराम नंबर 1 कमिशन खावपा नंबर 1 आता फुडल्या म्हयन्याचेर 4% इलेक्ट्रिसिटीची बील वाडयतात ते 4% न्ही 10% वाडयात म्हणून बाबा लायट वचची ना म्हणून आश्वासन दिया मरे तुम्ही दिसा 10 पट लायट वचप आमगे फ्रीज पेटे जाता टीव्ही पेटे जाता आनी कितें पेटे जाता तुमगे लायट वाडप आनी तुका एक सांगता हो जो पळय पावर मिनिस्टर जो पळय आमी गेलो सुदीन ढवळेकर नांव घेवन उलयता तो ज्या जाग्यार हात घालता भांगर आदी मरे माती जाता भांगर आदी माती जाता ज्या जाग्यार हात घालती तो पीडब्ल्यू मिनिस्टर आशिल्लो आख्खे रस्ते पळय काबार जाल्ले आतां तो लायटीचो मिनिस्टर जाला पयली लायट बरी चलताली दिसा 10 पाटी 20 पाटी वता ऑब्जेक्शन जाता हे कितें चलना
हांचेर कंट्रोल कोणाचोच ना. आता हांचे कंट्रोल जर करतलो जाय आमी अशी मिटींग घेवन युनिटी करून बोवाळ मारून कंट्रोल करपाची अत्यंत गरज आसा. आणि ही युनिटी तुम्ही फोडपा जायना. ही रामाच्या नांवांची पळय आज युनिटी जाल्ली आहा ती एकदम बरी जाल्ली आहा. ही अशीच आमी फुडें व्हरपाची आणि गोंयकारांची आमचे गोंय आमकां जाय म्हणपाचें. आनी बॅग ताका भाड्या बिड्या घर दिनागात. दारां भितर कोणी जर घालतात त्या घरां घेनागात. कोण सीआयडी म्हणटा कोण आनी कोण म्हणटा आनी कोण म्हणटा आनी कोण म्हणटा. तांकां कोणाक दारां भितर घेनाका सरळ सांगता लुटी चड जाल्ले आहात. एक बायल भायर सोडून वता तिची गॅरंटी ना परत येवपाची. एक दादलो भायर सोडून वता ताजी गॅरंटी ना परत येवपाची. हांव मरे कितें जाणटा हांव घराकडल्यान भायर सोडून वता आसतना आमी हिंदू आमची पद्दत कितें आसता आई येता म्हणून सांगप. पण हांवें आतां 2 म्हयने जाले आईक सांगपाक गेलो आई हांव वता म्हणून कित्याक येवपाची गॅरंटी इतकें सांगून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. युनायटेडली स्टँड डिवायडेडली फॉल. Thank you, Bob Mahesh. He is a real intelligent man, but logic to what he talks. Because every point that he made, it is for us. And titutle आमी कितले grab करतले ते आमचे. Because you all might feel, whatever he is speaking, he makes it hilarious and he speaks. But at the same time, one need to understand that what he spoke. सगळे कितें सांगितले ते आमकां लागून सांगिल्ला आनी कितें सांगिल्लें तितलें आमी डेली युजाक घालपा जाय आनी आमगेलो एकवट दाखोवपा जाय. कॉलिंग अप टू Monter, just please kindly take 2 to 3 minutes because there are many speakers. Make it short. Make it only for 2 minutes, because guys are only. Hello. By Siddharth by Kaltan देव बरे करून हे तेने बरे program organize केला पण म्हाका she is also Iron Lady for Majorca Conference, and we want this type of Iron Lady to take this lead so that whatever things wrong things that take place can be handled by Siddharth. आता बाब महेशाने म्हटलें आता under the CCA and CCS rules. The officers who are not working properly, they should be terminated or they should be sacked from their offices immediately, because that's the only option for government, because this is rule under the CCA and CCS rules. I'm talking about application under CCA and CCS rules. I mean, complaint gari nasta. And maga disa inquiry data. We are putting this complaint against the MLAs, ministers who are involved in all these types of activities. And to get this justice, this is the only option. The officers who are not working properly in transparent manner when they go with their complaints to get for their justice. Point number 2, आम्ही पहिला रामान टीव्हीचेरूच पळयता आम्ही तेका डिस्चार्ज दिवपाची तयारी चालू आसा. पूण म्हाका दिसता तेका डिस्चार्ज दिवपाची तयारी कोणे केला तेकाय अंडर CCA CCS रुल्साचे हे मिनिस्टरांक जावं हे डॉक्टर्स जे आसा तेकाय डॉमिनेट करपाची गरज आसा. बिकॉज until and unless he is fit to walk, to talk, I think he should be kept in the hospital, because it is our hospital, it is not a government hospital. We are the government, and it's the public funds has been used for these government hospitals. And the salaries what has been paid to the doctor is of the public funds. So we have to know this. We are the government, and government cannot discharge drama until and unless they are fit. Thank you. Dear Barikuru. So आयज आमी हिंगा खातीर येयला फॉर रामा, आनी हे क्राउड चोवन म्हाका खूब खुशी भोगता. आमचे माजोड्डेकार आमचे गांवचे सगळे लागीं गांवचे लोक आयज येयलो आहा. तुका देव बरें करूं. नेक्स्ट स्पीकर आमचे अगेन लोकल पर्सन आरती. म्हाका मातशें मुखार येवन तुका सांगता. हांगा एकठांय जाल्ल्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज मिस्टर नायक आमचे मोदे उलयलो, पिडावल उलयले, जायतीं जाणां उलयतलीं आनी उलयल्यात आनी उलयतलीं. वो कितें तियात्र न्हू, खेळ न्हू, एंटरटेनमेंट न्हू,
हितूंतल्यान आमी एक शिकवण घेवपाची गरज आसा. हे आमचे एक्टिविस्ट आमकां उलो मारता तेन्ना तेंच्या सांगाताक आमी उबे रावूंक जाय, तांकां आदार दिवंक जाय. आयज रामाचेर घात जाला ते प्रमाणे तुमी चिंतात, ताका फॅमिली ना, ताका बायल ना, भुरगो ना, माय ना, पाय ना. या एक्टिविस्टांक फॅमिली ना, तेणे तेंच्या फॅमिलीचो विचार केला जेन्ना ती मुखार आमचे असो झगडटात झुजतात तेन्ना. मागीर आमी कित्याक म्हूण फाटीं सरोंक जाय? जेन्ना ती आमकां उलो मारतात तेन्ना तेंच्या मुखार वचून उबे रावात, तेच्या सांगाताक रावात. लोकांक दाखोवन दियात, गव्हर्मेंटाक दाखोवयात कोण आमचे विरुद्ध येता तांकां दाखोवन दियात की ती एकली ना, आमी सगळीं एकठांय आसात. हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्तांव हातूंत भेदभाव ना, रिलीजन ना. सगळ्यांनी आमी एकठांय रावपाची गरज आसा. आनी दिस इज द क्रिटिकल मोमेंट. आयज आमी एकठांय जायनात जाल्यार हेचे मुखार आमचे बरेपण ना, गोंयचे बरेपण ना. ताका लागून थोडेच उतरांनी तुमचे कडेन मागता, सगळ्यांनी ही एंटरटेनमेंट म्हणून ही भाशणां आयकोन घेयनाकात. ही भाशणां जावन आसात आमकां शिकप, आमकां उलोवप. तो सगळ्यांनी आयज तुमी एकठांय जाल्यार सगळ्या गांवांनी कॅन्डल लायट प्रोटेस्टाक लोक एकठांय जाता, तेच प्रमाणे सदांकाल एकठांय जावया. आनी लास्ट हांव एक सांगता, आयज एक सुवातेर आमी एकठांय जाल्यार ती जावन आसा सुवात खंय देवाचे उतर परगट्टव. आनी आयज म्हाका ह्या सुवातेर उबे रावन सांगूंक खात्री आसा की देवान म्हणलोलें आहा that justice will come down rolling like river. आमोस पुस्तकात 5व्या अध्यायात 24वी ओळ सांगता, justice will come down rolling like river. आनी खात्री आसा देवाचे उतर केन्ना फुकट वचना, केन्ना वयर वचना. आनी ह्या देवाच्या उतराच्या आदारान म्हाका खात्री आसा रामाक कितें कोण इनजस्टीस कोत्ता, तेंचेर कितें वार जाता, तांकां सगळ्यांक जस्टीस खात्रीपूर्वक मेळटलेच म्हूण. देव बरें करूं. थँक्यू आरती भाई. आमचे आरती भाई एक्स सरपंच वाठाराचे, ते बरोबर उलयता आमकां लागून. सांगपा म्हणल्यार आतां आमी सदांच पळयताय जायत्या जाग्यांनी जायतरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी एश कोन प्रोटेस्ट केला, लोकांनी प्रोटेस्ट केला, हो लोकांचो प्रोटेस्ट, एक्टिविस्टा प्रोटेस्ट न्हू, हो एक्टिविस्ट जरी बॅकअप कोत्या आमी तांकां. पूण हे प्रोटेस्ट हा ती जाता ते मुखार आनी जावपा हाय इज बिकॉज ऑफ द पीपल आनी फॉर द पीपल. सो तेका लागून हांव अगेन तुमकां थँक्यू म्हणटा. नेक्स्ट आमचो अगेन लोकल बॉय, लोकल मॅन सिलेस्टर बाब. हांव येयलो हिंगा रामा जस्टीस मेळपाक, तुमी येयले न्हू. सो रामाक म्हणलेले सगळे जाणे तो कितको उलोवपाचो, गांव सांबाळपाचो आनी कितें सगळे तुमी जाणे. आनी हो एक्टिविस्ट आसा म्हण सगळे आमगेले भाव एक्टिविस्ट माझ्या गोंयांत आमगेले आनी आमी हांवें संवसारांत. सो मागे एक्टिविस्ट रामाक काणकोणाक बरें वचत, सो जाती तूं बेगीन बरें जाल्या करून मागे. आनी तशेंच ते एक्टिविस्ट भाव आमगेले जायते भावरूच आसात, तेकाय आमी मागपाचें की हे गांव सांबाळपाक. आज व्हेरी डिफिकल्ट आसा आमकां रावपाक, कित्याक हे गुंडाराज, हे गुंडांक आमकां हे जायतीं 14 दीस एज्युकेशन चलता ते गोंयांत, अजून तरी आमकां हो मास्टर मायंड मेळना. सो हांव मागता हे पुलिसां पॉलिटिशनां तेंक धरून हाडून बेगीन आमचे दिवपाक, आमकां दाखोवपाक कोण तो. आनी तशेंच हांव मागता ते तुमी सगळ्या आयजच्या दिसाक रावले दिवशेन सगळ्या आख्खे गोंयांत हे एज्युकेशन चालू आसूं मेळ कुसोन तो मास्टर मायंड. ओके, सो देव बरें करूं सगळ्यांक. तुमी येयली म्हणून तुमगे टायम वेळ काडून थँक्यू वेरी मच. थँक्यू सर. Olga Abuda, a theatrist, so she's come to support us. Big round of applause to Olga. So she always tells me, we have it all. तुमचे बरोबर आपण स्वतः. So I really appreciate her. She specially came
she's one of the theatrists who always tells me, I stand by the activists. And I'm always going to be there. So, Magta Olga Lagi do Rama. आयज म्हाका काळजांतल्यान खूब खोस भोगता. आयज वचत थंयसर इतलो लोक आमच्या रामाक सपोर्ट करून फुडें सरला आनी हांव सजमतां मास्टर मायंड मेळसर हो आमचो प्रोटेस्ट होच चालू उरूंक जाय. आयज आमच्या गोंयांत इतलें करप्शन जालां, अनएम्प्लॉयमेंट जालां, डबल ट्रॅकिंग जालां आनी हाचे वयर रामा जो आमचे हेर एक्टिविस्ट सदांच बोवाळ करताले आनी रामा बोवाळ करता म्हणून ताका आयज मारून तो बाबडो आयज जीएमसी लिहितलो आसा. ताच्या आंगार दूख जाल्या फकत आमकां गोंयकारांक लागून, आमकां सपोर्ट करता म्हणून ताच्या आंगार दूख जाल्या. आयज ताका दोळ्यांनी सारकें दिसती पडना, ताच्या ब्रेनान ब्लड क्लॉट जाला, ताका चलोंक जायना, प्रायव्हेट पार्टीचो डॅमेज आहा. हे कोणाक लागून? आमकां लागून. कालूच पळयात आतां इलेक्ट्रिसिटी बिलां वाडयल्यान. गव्हर्नमेंट जॉब तर कोणूच गोंयकारांक मेळपाचें ना. प्रायव्हेटान गेले जाल्यार प्रायव्हेट सेक्टर एक 10-12 ते 15 हजार दितले. ते 10-12 हजारान एका गोंयकारान गोंय जिवीत सारपाचें. जेवतेले, खातेले, भोंवतेले, वो लायटीची बिलां फारीक करतले, वॉटर बिलां फारीक करतले. कोणें जिवोवपाचें आमी गोंयकारांनी? आमकां ते हे फाशी घेवन लायतले. फाशी घेवन वीक घेवन आमी मरचे पडटले. आयज एक्टिविस्ट आसा म्हणून सरकार हुंय तरी मातशें भियेता, भियोन मातशें फाटीं सरता. कित्याक एक्टिविस्ट वर्शेक सगळें कितें गांवांनी जाता बाब शंकरपळची वचो थंयसर तो दिसती पडटा. फळ पडलेले जावं रानांनी जावं गार्बेज कलेक्शन वचो थंयसर तो दिसती पडटा. खरेंच ताका कसली गरज आसा? कितें कोण दिता ताका? कोण फारीक करता ताका? कोणूच ना. हे एक्टिविस्टांक कोण फारीक करता? आयज रामा बाबडो थिंगा पडलेलो आसा न्ही, कोण? आमी लोक सगळो तेजे पासून मागतात. हे म्हाका खरेंच बरें दिसलें गोंयकारांचें, इतलो लोक तुमी एकठांय जाला म्हणून. ही केस हांवें पयल्या पासून स्पिचीन उरलेलें आसा. ते कोणाक बारीक धरतलेत आनी बारीक हाडटलेत आनी कोणाचेरूय थापतलेत. फादर बिस्मार्काक जाला तशें करूंक सोदतलेत ते. तांकां कितें दिसलां? गोंयकार मातशे उठ्ठेले, मातशे प्रोटेस्ट करतले, मातशे आवाज बंद करतले, मागीर ती केस व्हरून कोणाचेरूय थापपाची म्हणून. ना, रामाचे केसीन आमी कशें जावंक दिवचें ना. रामाक न्याय मेळल्या बरोबर आमी हो प्रोटेस्ट चालूच करतले. देव बरें करूं, देव बरें करूं. सजमतां तुमी सदांच होलीच फुडें येतली आनी हो जे कितें अन्याय जाता तेजे वयर सदांच आवाज उठयतली म्हणून. देव बरें करूं. प्रतिमा जायत जाण हाय आमचे एक्टिविस्ट जे एवढी आमी झगडटाय. पूण आतां टायम येयला न्हू, आमी सांगपाचें सगळ्यांक, आमी सगळे एक्टिविस्ट म्हणून आमी सगळ्यांनी भायर सरपाक जाय आनी सगळ्यांनी आमची झूज आमच्या गांवांत कितें जाता तें एक्सपोज करपाक जाय. इलिगॅलिटी जाताय ते आनी हे आमच्या हातीन आहा. आमी केल्यारूच हे आमचे गांव सेव जातलो. आनी हेका लागून हांव मागता आमचो नेक्स्ट स्पीकर डॉरिस बाय डॉरिस बाय. You all are aware of her, the MC. She is an MC for the wedding. But they are Ritu Lojeta, apna Bhagwan Akmund, but she's always there to support us. Just that I wasn't ready for this. It's so good to see so many people today to support the cause. We are here. And a big thank you to Fidal and all the activists who are here today, who are supporting not just Rama, but each and every person, every Goinkar. And I think we need to come together, united as one, divided as we fall. That's what Father also said. And that's how we are supposed to be, standing together as one family, as one big bone family. And this is what we need to do. You can see so much of corruption every day. I saw the video, Rama's video, and I don't know him personally, but I know him as an activist, and my heart cried because I couldn't see
the way he was being hit, the way he was beaten, you couldn't just see it. It's so hurtful. He has a family, he's got a kid, and he has friends. And I can imagine, because I too have a family, I know how the feeling is. So we, the Goans, have to come together as one. Are we ready? Yes! Are we ready to fight? Yes! Okay, let's do this for Goa, not just for Rama. Whether you're a Hindu, whether you're a Christian, whether you're a Muslim, we are here together as one Goenka. So let's do it! Yes! Thank you. म्हाका आमगेले माजोडीचे पॅरिश ग्रेटा लागीं 2 उतरां सांगपाक. शी इज ऑलवेज देर एवरीवेर लुकींग कोना आमगे पॅरिशा कितें जात जाल्यार. शी इज फ्रॉम माय वॉर्ड. कॉलिंग आउट टू ग्रेटा 2 उतरां सांगपाक. सगळ्यांक तुमकां चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळीं आशीर जाले म्हणून आनी आमचे डॉल सदांच तुका बरी भलायकी मागता. हें करूं देव बरें करूं. I wanted locals आमगेले come out. म्हाका सांतोरिना लागीं 2 उतरां सांगपाक. I want more of youth to come out. Youth आमगेले माजोडेचे आयज सोयलें जाय जाणांगे तोंडां आमगे हितू जाय गेल्यार तेंक सदां बोबाड मारता. तुमी आसताय काय म्हूण रस्त्यार मेळोले पाटी येवन तेंक बोबाड मारता युथांक. आयज I can see lot of Majota youth who has come out. Thank you. Big round of applause to all the youth of Majota, Batalpati. Amgele, thank you for the message koru iche. But I want her to come and talk. Amnago tumki त्या lost आहे. Oh, amge सदां असता संतोरीन the great. तुमकां सगळ्यांक म्हाका आपयलो म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. हांव जायते फावटी भोंवता तांचे बाराक. पूण एक्टिविस्ट पळय दीस काडायचे हांव नाको बेस्ट दीस काडायचे. थोडे दीस हांव तेंचे बारा गेल्यार 500 जावपाचे दीस आमचे थंय. सिरीज चोवन तेंचे बारा भोंवताय हांव नाको. हांव तेंचे पासत चड म्हाका देवा कडेन भलाक इतले गोश्ट काडायचे आनी गोश्टांक चोयल्या मार तेका म्हाका एकदम आवडूंक ना. आनी अशें म्हाका लायक आमी झगडे एक झगडे मुस्लिमान हेश करून सुण्या भाशेन मारना. म्हाका एकदम आमच्या गव्हर्मेंटाकडून लिडरशीप म्हणटी ना त्या कडेन. सगळे लिडर ते एक लिडर आसतालो तो लिडर म्हणून ना त्या कडेन. आयज आमी तेका ही शिकवण दिता ती सारकी. जे एक्टिविस्ट जाले जायत ते आमकां काबार करताले दोयर दिवंक पळयताले. आनी शेताची पाळ घालते न्ही सगळी सुरे सोडून सोडून आतां हेंय ते पाळ घालताले दोयर पळयताले. पूण आतां हे उलयताय म्हणून ते गेसलो मारू. आनी सुद्दां ते विधानसभा इलेक्शन आसता तेन्ना सदांच म्हणटाय हांव मायकार हिंगा फुडें मातालो म्हाका शिकयताले ते एश करून आमकां नाका हो आमकां नाका तो. जेन्ना आमी सगळे सुटावे करतले तुमच्या पासत गोंयकारा पासत सगळे सुटावे करतले. आयज खंय खाय ते मनीस कोण ते मनीस खंय गेले ते मनीस आयज म्हाका दिसती पडय. हांव जायते मिटिंगे भोंवता एकलो दिसती पडना. थोडे ते मनयतले तेका मेसले चाबूक दोचे रामाक दिवं तसले सामके आनी गांवां दिसती पडत तसले. तुमकां चड देव बरें करूं. म्हाका राजाराव ग्रेशियस आमगेलो आदोगाद वेल नोन फेमस ऑल ओवर गोवा. आमकां सदां तेगे सपोर्ट पयलोसो आहा आतांय आसतलो आनी फुडाराकूय आसतो म्हूण आशेता. किंवा बरें दिसलें सगळे माजोडकार आहाय कितें आमी जायत कडेन मिटींग करता. पूण आमगे गांवच्या लोकांक एड्रेस करपाक मातशें एक्स्ट्रा ड्रायव येता. आनी हांव सदां लोकांक सांगता बाबा आमी माजोडकार फाटीं सोडपी सदां मुखार सोडपी म्हूण. आनी मुखार सगळ्याक जे जिखतायच म्हूण. आनी म्हाका दिसता आमी हे फाटी
मुखार चले ते आमी हे जितले म्हूण हांव स्पेशली येयला हिंगा रामा काणकोणकर एसॉल्टाचेर उलोवपाक एअर पॉलिटिक्स मागीर उलोवपाक मायका पावर ना बरें गुगल करून हांव सांगपाक आय वॉन्ट टू स्पीक ऑन दॅट इश्यू ऑफ एसॉल्ट कितें जातलें आतां आमी आतां सगळे म्हणटाय आमी हे लोक ओपोजिशन आहाय पळय की रामा स्टेटमेंट कित्याक दिना काय म्हण म्हाका काल एक जीएमसीचो दोतोर मेळ्ळो हियर कम टू माय ऑफिस तो केपीएचो तो आतां काम आयलो आनी तो म्हाका सांगपा लागलो त्या भितर मार मेळ्ळो म्हूण तो पूण आयज कितें जालां दोतोर गोरना पेशंट मार लागला जाल्यार तें सांगपा जाय दोतोरांनी जीएमसी दोतोरांनी स्टेटमेंट दिवपा जाय ऑन द हेल्थ कंडिशन ऑफ काणकोणकार पूण अजून कितें सगळे लोक उलयताय बीजेपीचे तो स्टेटमेंट दिना म्हूण लेट द जीएमसी फर्स्ट गिव अ स्टेटमेंट ऑन हिज हेल्थ अजून स्टेटमेंट येवना कित्याक येना स्टेटमेंट दितलीची तेणी स्टेटमेंट आपणांगेर स्टेटमेंट दितलो तो जीएमसी डॉक्टरांनी सांगपा जाय बाबा कितें जालां वॉट इज रॉंग विथ हिम वॉट कॅन बी डन विथ हिम ते सांगपा तयार ना स्टेटमेंट मागताय दॅट इज नॉट करेक्ट आतां इकोडच्या तेजेर ऑफेन्स रजिस्टर केला 307 ओल्ड लॉ ऑफ IPC आता आनी कितें JSN आमी तितली तेजें अटेन्शन दवरना सो हे पळय हा BNS समथींग आता हॅलो सो हे पळय हा तेंगेले अटेम्प्ट टू मर्डर पळय एक्शन लायला पुलिसांक 90 डेज आहाय चार्जशीट घालपाक आनी पुलीस तो 90 डेजा भितर चार्जशीट गायना एक्युजाक बेल मेळटलो सो गरजेक काम म्हणटाय ते 90 डेजा भितर पुलिसांनी चार्जशीट घालपाक जाय पूण कोण लोक सांगताय थोडे बेगीन केस काबार करपाक जाय म्हाका जाल्यार दिसना हांव आतां 45 इयर्स एडवोकेट आहा आमी दरबार कितें कोताय जुइजा सुमार कोताय हो जुइज बरो ना केस लांबूय जाताय दुसरो जुइज येवपाचान ही केस हे 1.5 वर्सां भितर कारबार जावपाक दिवपाक जायना कित्याक एक केसीन पुलीस गव्हर्मेंट आले रामा मारपाचे मनीस गव्हर्मेंट आले आनी प्रोसिक्युशनूय गव्हर्मेंटाक जातलें आनी हे सगळे एकठांय जाय जस्टीस केन्ना जायना चड करून गरज आहा ही केस आमी 1.5 वर्स करून चलोवपा जाय आनी ह्या 1.5 वर्सांक आमी सरकार बदल करपाक जाय न्यू गव्हर्मेंट येयलो मागीर कोण एक पिरियड जाता आमी चोयतले पुलीस एक्युजाचे भायर सोडपाक शकनाय ते पासत ही केस मुगे भाशेन 1.5 वर्स चलपाकूच जाय सरकार पडपुसान हो न्यू गव्हर्मेंट येयलो मागीर ते केसी जस्टीस जातलो हो गव्हर्मेंट आसपुसान हो जस्टीस जावपा ना बिकॉज वी नो who is behind that. Amata, as I have said, 45 years I have been practicing. And I am trying to accuse. I am surprised that Baba Kita do that. Police don't want that. So, police don't want that. Kon chor pa padita, mar pa hoita, to sadan saman hoita. Baba apon tek matolo, to sogre select hota. I know acto met te dona mata. ये पहिले पाटी आमी गोंयांत चयला की 500 जाण एकठांय जाताय कॅमेरा घेवन वयताय पब्लिकली तेक माताय आनी लायव्ह स्ट्रीम कोताय आनी थिंग कोण मिनिस्टर बसून वय ते चोयता माताय ते हे असले आमगे गोंयांत केन्ना जावना आनी हे डेंजर आयज तर हे भाशेन लोकांक माताय जाय तूं दाखोय न्हू दे आर ट्रायंग टू टेल यू एंड मी आमकां सांगताय ते बाबा मुखार तुमकां म्हण कित्याक आनी केन्नाच हे भाशेन जावपाक शकना की चोर ओ मर्डरर आहाय ते पब्लिक एश कोन रेकॉर्डिंग कोन माताय ते आपण डिस्पोटार मध्ये कोण मारले ते हे जाता केन्ना ओनली इट इज अ सेटिंग म्हणटाय तेका सेटिंग केल्यारय जाता हे एश कोन तर जाला यू हॅव टू टेक इट देर इज ऑफिशियल सपोर्ट फॉर इट पुलिसांगे सपोर्ट आहा ना गव्हर्नमेंट कोणालोय सपोर्ट आहा नाल्यार केन्नाच अशें ऑल माय 45 इयर्स आय हॅव नेवर सीन ए केस लायक दिस एक्यूज एन आम माले म्हण सांगताय ते रेकॉर्ड घाताय ते This is a very dangerous trend. हे आमी जावपाक दिवपाक जायना. आता
बीजेपी उलयल्या जायतान एक उगडास दवराय बीजेपी गोंयांत केन्ना मेजॉरिटी मेळना तेणे सरकार चलयला गेले ते 3 टर्म्स पूण मेजॉरिटी लोकांक दिवना सो बीजेपी केन्ना गोंय इलेक्शन जिखून येना पूण प्रॉब्लेम जाता कितें पयली इश्यू हेंकां हाडपाक रिस्पॉन्सिबल काँग्रेस कॅन्डिडेट दोताय कितें कोताय विनेबिलिटी म्हणून सोदताय ते आतां करतले ते विनेबिलिटी म्हणल्यार कितें हो बरो आहा पावरफूल हेका पयसो आहा हो जिखपाक शकता त्याक टिकेट दिताय तो जिखोत्री पार्टी आपणाक काय आपण जिखून येयलो म्हणटा धांवता आलेख धांवतले पाहिजे सगळे काँग्रेसाचे विनेबल म्हणून कॅन्डिडेट दिताय ते सोडून वयताय पार्टी आनी हांवें सांगला कॅप्टनाक लास्ट टायम हांवें तूं कॅम्पेन केल्लो म्हाका बीजेपी नाका म्हणून हांव काँग्रेसमॅन न्ही आय डोंट सपोर्ट काँग्रेस बट आमकां दिसोलें हे पार्टीक बीजेपी उडोवपाक जाय म्हाकाय दिसता हे पार्टीकूय बीजेपी उडोवपाक जाय पूण बीजेपी उडयता जायत काँग्रेसान पयले कॅन्डिडेट लोकांक कांय करून सिलेक्ट करून दिवपाक जाय आय हॅव टोल्ड देम व्हेरी क्लियरली आमी कॅन्डिडेट सिलेक्ट करतले आनी तूं तें जाय आनी तूं तें जायना तो लिंडन मध्ये मग पयशे घेवन पावतली तिकेट घेवपाक लिंडन आसल्यार तिकेट दिता आमी एकठांय जावन उडोवपाक पडटलें मिनिस्टराचे कितें आहा तो पीए कितें आनी एक तिकेट दिवपाचें हे काँग्रेसा तिकेट आसल्यान एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी सगळ्या भोंवपाचें हांवें फाटीं एक मिटींग केल्ली एक्टिविस्ट मिटींग की दाखोवपाक लोक एकठांय जावन एक कॉन्स्टिट्युएन्सीत हांवें मागतले तिकेट सिलेक्ट करतले बाबा एक जाण हांवें तूं एकल्याक दी आमी निवडून हाडले आमी पयशे नाका हे बाटचें पळयात लोक एकठांय जाला कोणाक कोणें पयशे दिले ना कांय हाडना कार दिला मोटो दिला लोक सतायला ते भाशेन आमी थंय भायर सरप आनी खंयची एक पार्टी सिलेक्ट करून हाडल्यार आमकां चान्स आहा अदरवायज बीजेपी केसो विनेबल कॅन्डिडेटान पयशान घेतले ते चड गरजेची पोस्ट आतां ही केस जी आतां मुखार कितें जातली ते मुगे भाशेन ही केस 1.5 वर्सां पयलीं काबार जावपाक दिवपाना हे सगळे गव्हर्मेंटाक हांवें काबार करता ती केस भायर उडयतले भितरले पक करतले तें करून दिवपाक जायना आनी हो रामा फड म्हणटा तेका जायत जालो व्हरता तुमकां जायत आयकूं येतलें उगडास बरें बीजेपी म्हणटाय ते आर मास्टर्स ऑफ डिसइन्फॉर्मेशन जायत फाटी लोक म्हणटाय आदोगाद दोय हाते काळी कोताय म्हणून आनी म्हाका जायत म्हणटाय तूं एकदम बरो आहा म्हणून दोय हाते काळी करपाक राधा रावले तो रोखडो करता पब्लीक कॉन्सेप्ट पूण हे बीजेपी बोगले काम कितें शिरपण हे बीजेपी काळी हाते सारके तेज्या काळी करून इतले मनीस असो हुशार आनी आतां कितें आवाज फोटो तुमचे काना वो रामा पयशे मागता म्हणून आनी तेका कोणें माल हेच कोण आवाज जातलो आयकाय जालो हें ना दिस इज देर नॉर्मल प्रॅक्टीस बीजेपी लो तूं येयलो तूं फुटींग म्हणून दाखोवप लोकां मुखार आनी सगळे प्रेस आहा ते तेंको अनफॉर्च्युनेटली प्रेस ना त्या थोडे कोण एशकून घाता इथे जाले ऑफिशियल प्रेस इज नॉट विथ अस सो तुम्ही चोखूर रावपाक जाय त्या रामान पयशे आयले राधारामान पयशे आयले देवलान पयशे आयले ह्यो तेच सांगतले दॅट इज नॉट करेक्ट आनी आतां थंय ते सांगता एक स्टेटमेंट केलें तांणी पर्सनल एनिमिटी म्हणटाय रामाली आनी कोणाक गेली बरें जालें पर्सनल एनिमिटी पर्सनल तर एनिमिटी जाल्यार कितें जाता तेका मारपाक येयले तेन्ना तूं चड शाणी रे तुका पयशे जाय दाखयता म्हूण माताक लायता हें तेका इंचाला तूं राखणदार काय म्हण राखणदार म्हणजे दाखयता दॅट इज एन एक्टिविस्ट तेणे अटॅक करता तूं म्हणून ना तूं चोर म्हणून ना रेकॉर्डार आहा की तो राखणदार म्हणून मारलो राखणदार कोण मारतलो हो राखणदार कोणाक त्रास करतो मारतलो कोणाक त्रास करताय ते मिनिस्टर बिग बिल्डर आहाय तेंकां सो देयरफॉर हें तुमी लोक लुजार करपाक जाय कित्याक कितें सांगतले पयशे मागून पयशे मागून ते सदांच सांगताय आनी हांव म्हणा सगळे एक्टिविस्ट भर म्हणून जायत एक्टिविस्ट आहाय 10 जाणल्यार तूं 5 जाण फकत पयशे करपाक येयलो दॅट इज ऑल्सो ट्रू एक्टिविस्ट म्हणून आतां जाता सगळे भाशे लोक चान्स पाडून कोताय एक्टिविजम बट थोडे एक्टिविस्ट की आतां रामा आनी जायत जाण आहाय दोज एक्टिविस्ट आर जेन्युइन एक्टिविस्ट आनी निवाण सांगता तुमकां आमी कोणा मार पडून रावपाक जायना भायर सरपाक आयज तर मार पडमा एकठांय जाले आतां मुखार टायम येतलो आनी मार गेलो बरें आहा 1.5 वर्सां मार तेंक दिवपाक जाय मार बीजेपी
कॅम्पेन करताय रामराज पण पहिले पावटी त्या रामराजान रामाक मारते इथे याचो तर रामा मारताय रामराजाक आमच्यान कोणता सो इम्पॉर्टंट थिंग इंडियन आयकप ना मेसेज सगळ्या वराय लोकांक सांगपा जाय की सगळ्या वी नीड टू चेंज दिस गव्हर्नमेंट आणि ते कितें आहा तेणी मेंटॅलिटी हुशार काँग्रेस आसतना उग्रास आसतना पेट्रोल प्राइस 60 रुपीज a लिटर नाव इट इज टचिंग 100 पूण कितको न्हू काँग्रेस कितको जाले 1-2 महिन्यांनी इनाम सोदायले पेट्रोल प्राइस 3 रुपीज तोडून मागीर टॅक्सी ड्रायव्हर्स बसून लोक एकट्यान जातालो बोर कोताले आनी ते 3 मोठे 1.5 रुपीज वयताले आतां बीजेपी तकली कळ्ळ्या तुम पेट्रोल पंपाचेर गेल्या 10 पैसे 5 पैसे तोटाय आनी तोंड आतां 100 रुपये जाले आमकां दिसतलें कोण वी डोंट इवन हॅव अ चान्स टू कंप्लेन बिकॉज एक पार्टीन चोय नाही ते समजाय तुम्ही आमचे सांगत थोडे पण 100 रुपये केले आता हें कितें म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी मंथ कितले 4% 5% चलतले म्हणजे आनी 6 महिन्यांनी 25% 30% वाडतले पण एक बिलाचे तुका 50 रुपये चड दिसताय इट इज नॉट वर्थ 50 रुपया कोण जबरदस्त म्हणून सो वी हॅव टू स्टँड अप एंड से एशकून कोताय ती केन काटाय थोडे जीएसटी तो आज सांगता मोदी सांगता लोकांक रिलीफ दिवपी अरे जीएसटी तुम्ही आली तुम्ही 28% केले तुम्ही 40% केले आणि आज देवयता ते काँग्रेसान हाडले जीएसटी यू क्रिएट अ प्रॉब्लेम एंड देन यू से यू सॉल्व इट हेंगे सगळे हे भाशेन लोकांक त्रास करतात सो आमगे रामाक पडो मार पडला तो लास्ट मार जावपाक एक्टिविस्टाक उडा करे आनी एक्टिविस्टाक मार पडत आमकां डिपेंड करपाक कोण आसपा ना आनी इम्पॉर्टंट कित्याक अनफॉर्च्युनेटली हांव सांगपाक म्हळ्यार आमगे पळय आमदार आहाय देव बिकम अनफिट हें काम आमदारान करपाचें वी इलेक्ट आमी इलेक्ट एमएलए बट वी डोंट हॅव एमएलए गुड एमएलए टू स्टँड अप एमएलए धांवताय पयशे डेव्हलपमेंट करपाक त्या पासत आमी चुचूर रावपाक जाय वी हॅव टू ऑल स्टँड अप एंड वी फायट आय एम ऑलवेज देयर आय हॅव बीन एन एक्टिविस्ट फॉर 45 years. For me, it is not now with age. I am not that mobile. Health also is not that good. But I am always there. And when Vidal told me that meeting is in Majorda, I had to come. It is my village. And if I were not to come in my own village, I felt, "Arey, to agara number. Kintu kita hai program da party. Kita ko everybody knows me as a in my own village. I have to present. So, magta hu aaj ya time dale ke so that time about at least 1.5 years. Magi Twecham, and we will get our candidate selected by us. And we will elect Pato. Thank you and good night. Thank you, Dada. If our candidate is by the people, for the people. सुदाला बसयल्या हांव दिवप दिस म्हाका कित्याक लागून जाणटो त्याच आमी रिक्वेस्ट करपाक जाय पळय तुका म्हाका ब्रायन आहा ब्रायन कोण जाणटेल्या दिवन चोयले चान्स म्हात्र्या दिवन चोयलो चान्स आतां यंगस्टर पाव किलो दोरादार दोन रुपया सांगपाक स्क्रॅम फ्रॉम नोव्हेंबर जायते इश्यूजा लागून पाव किलो दोराद आमकां वाचतालो आमी केन्ना आपय जाल्यार नोव्हेंबर बी तसले इश्यू लागून आमकां आपयताली मागीर एक्टिविस्ट इश्यू काम फी कार्टींग जावं कितें सो ही स्टूड बाय थँक्यू म्हणटा देव बरें सांगून जाता सगळी म्हणजे माजोडकार भावान भयणां आयज आमी तुमकां खबर आसतली गोंयकार म्हणल्यार एक पीस लावींग सहजकायचे मनीस म्हण आनी आमी सगळे आखे संवसारा आवडटाय आनी एक लागून सगळी संवसाराची ट्युरिस्ट देखून गोंय येताले कित्याक हॉस्पिटेबल पीपल म्हणजे बरे कोण लोकांक त्रास करताले आयज हे आमगे रामा भावाक जो हो अटॅक जाला हे रॉंग सिग्नल गेलो आहा ते वर्ल्डाक की गोंया हेचो घोडणी घोळपा लागले आयज एका रामा माला बारीक तितल्या हितू मारपी आहाय ते चडशे भायले चडशे मायग्रेंट गोंयकार मातसो एक 2 जाण आहाय बट हे ट्रेंड हे गुंडागिरीचे ट्रेंड आयज सोन बंद जावपाक जाय कित्याक आज लोक उठला
आनी हे लोक उठल म्हूण आमी सगळ्या गव्हर्मेंटाक एक सिग्नल आनी एक शिटकावणी कित्याक हे मुखार हेचो गुंडाराज वो गँग वॉर ही जावची न्हू म्हूण कित्याक पयले मुंगला जाले पिंगपणा मारलो मागीर हिंग मारले सो गव्हर्मेंटाक कांय पण गेल ना सो आमी गोंयकार जे जे सहजकायेन भोंवताले जे फ्री भोंवताले तांकां आयज हो लायफाचो डेंजर आनी हे लायफा डेंजर आमकां सांबाळपा लागून आमगे एक्टिविस्ट भाव आनी भयणो ज्यो आज काम करताय ती सेल्फलेस सर्वीस म्हणजे ती तेंगे एक लागून भोंवनाय तेंगे बेनिफिटा लागून भोंवनाय जायतो म्हणटा आसतले ती आपणाय बेनिफिटा भोंवताय म्हूण बट ना आनी आयज हो रामा म्हणटा हांव 2020 कोविड जालो तेचो वळखता हो हे रामान जीएमसी कडेन जायते लोकांक हेल्प केला तेका वॅन आसली ती वॅन घेवन तेणे कडेन घराक जेवण दिवन रांदून हाडून दिलां ही खबर म्हाका आहा 2020 कोविड टायमार आनी हो तेतूंतसून एक समाजाक हेल्प करपाचो पायस जाला आनी आय यूज टू एप्रिशिएट हिम सो हांव 2 पाट मेळ्ळें तेका सो तेगे मायंडसेट इज नॉट करप्शन करप्ट मायंड न्हू तो सो हे भुरग्या तरी आज हे भाशेन मारला हांव 2 पाटी हॉस्पिटलांत चोवपाक गेला बट तेका पळय खरें चोप तेका उलोवपाकूय जायना आनी तेका एक दोळ्यान दिसती पण आनी जे पर्यंत तेका मारला तो मेल म्हूण ते सोडून गेल्ले सो आयज आमकां गव्हर्मेंटाक दाखोवपाक गरज आहा एक टायम येयल्लो आहा आनी हे एक्टिविस्ट भावांक आमी एक सपोर्ट दिवपाक जाय आनी हे गव्हर्मेंट जे पद्दतीन ही केस हँडल करताय ही सारकी न्हू म्हूण आमी तांकां सिग्नल दिवपाक जाय कित्याक म्हाका रामान मातशें उलयलो दुसरे फावट गेलो तेन्ना आनी तेणें म्हाका कितें सांगिलां बाबा म्हणलो आपणा मात आसतना बाबा तूं राखणदारू तूं गावडी गोंय लागतो काय म्हणून दॅट मीन्स दे हॅव गॉन सो लो बिकॉज दे कॅनॉट सी हिम कमिंग अप फायटींग अगेन्स्ट गोवा आनी हे पासत आज आमी सगळ्यांनी हे जे गोंय घोटा ही गुंडाराज ते बंद करपाक आमी सगळ्यांनी आवरो जाय आनी सगळ्यांक बाय फिदोला सारकी बाय शंकरा सारखे बा एंटनी सारखे जे एक्टिविस्ट आहेत ते आर सेल्फलेस सर्वीस करताय कित्याक एक फावट म्हाका बाय फिदोला आमगे नुवें येयल्ली हिल काटिंगा लागून आय एम द थिंग विटनस टू इट तांकां बाबा जेवण या म्हळें ती म्हणून ना बाबा आमी जेवण येयना आमी आनी केन्ना तुवें घराक वयतली बट नॉट टुडे सो हे पळय आयज ते एक्टिविस्टान नांव पेडे करताय ते फाल्स दे आर डुईंग सेल्फलेस सर्वीस फॉर गोवा आनी आमी तरी गोंयकार तांकां सपोर्ट करनाय जाल्यार आमकां दोतोर राजारावान सांगिल्ले ते भाशेन हेजे मुखार आनी आमकां दीस इज आवर सिग्नल तेणे आमकां ऑलरेडी दाखयलां आयज तेक केला आज मारपा आमकां वचनात म्हणून सो वी हॅव टू युनायट आनी सगळे युनायटेडली आमी दोगोण हे आमगे गोंय राखपाक आमी वावरो जाय सगळ्यांक देव बरें करूं Calling to Savio, आमगे टॅक्सी असोसिएशनाचो 2 मित्रां सांगपाक सावियो आमचे बारबो एवरी लुक एंड कॉर्नर कितें जालें एज्युकेशन पेंजीम जालें सगळ्या भुरग्यांक गेलेलो अख्खे टॅक्सीकारांक भुरग्यांक गेलेलो ते एज्युकेशन ते प्रोटेस्टाक सो दे ऑल स्टूड बाय अस along with the opposition leaders येयल्ले आमकां सपोर्ट करपाक थँक्यू मोठा सावियो Thank you very much for respect Fredolbain दिले म्हणून. So first of all हांव सांगूंक सोदता तुमकां सगल्यांक हांवें आयकल्लें आनी हांव जाणा आसलोलो की हांव बसून उतरां ना म्हाका फ्रेडोलाक लागून की हांव ताका एकूच नांव दिता गोंयची राणी म्हूण आमची गोंयची राणी म्हणटा ती फ्रेडोल कित्याक आयज फ्रेडोला लागून आमचें गोंय समजता. सेकंड ऑफ ऑल बाब शंकर जेन्ना फर्स्ट पेडणे प्रोटेस्ट आउट केल्ले 7 दीस 7 राती आमी थिंगा रावताले दिसाचो येतालो वयतालो रातचे 2 पासून शंकर पोजी बाब आमकां उबो रावलो 7 दीस 7 राती आपल्याक स्वाद आनी आपल्याक फायदो आहा म्हणून
पण आमचे गोंयकार भाव खंय रस्त्यार शेणलोले आहा म्हण तेच भाशेन आयज गव्हर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर सावंतवाडीचो सरकार म्हणटा आनी आख्खे गोंयकार म्हणटा हो गोंयचो सरकार न्हू हो सावंतवाडीचो सरकार आयज चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्ले गेले ते मनीस 10 तारखेर आमी टॅक्सीचो इश्यू सॉर्ट आउट करून दितलो म्हण 10 तारखेर आमी वचून उबे रावले भायल्यान आमकां कॅर करूंक ना तो दुसऱ्या सायडीन काडून भितर गेलो पूण भायर येवन तेणें स्टेटमेंट दिलो की आनीक 8 दिसां भितर आन्सर दिलो आतां रोखडोच म्हयनो जातलो पूण आजून आन्सर ना पूण तेंकां खूंय वचून रिबनां घातरूंक जाय जाल्यार तेंकां टायम आसता चीफ मिनिस्टराक हांव विचारता जाल्यार रामाक लागून कित्याक टायम ना जाता बेगीन आन्सर दिवपाक खूंय दिता चीफ मिनिस्टर तेच भाशेन आमकां वयता तिका माफिया आनी टॅक्सीकारांक चोर म्हूण आमकां टॅग करता आनी कमेंट दिता मातशी सॉरी मागता म्हाजी मातशी स्पीच 2 मिनटां मायज जातली आमकां टॅग करतात पयर बेतालबाती गांवांत एक ट्युरिस्ट बायल जी आतां 5 स्टारान रावता 10,000 हॉटेलां खाली करता फ्लायटी खाली करता 7,000 टॅक्सीकारान 3,000 सांगल्या म्हूण 200 मिटर चलोन वचोन 100 किलोमिटर गेलो स्टेटमेंट केलो आनी चीफ मिनिस्टराच्या स्टेटमेंटाक लागून आमच्या टॅक्सीकाराक 3 जाणांक आमकां भितर उडयले चीफ मिनिस्टरान कित्याक उडयले आयज पासून तो आन्सर ना चीफ मिनिस्टरा कडेन पण तेका अरेस्ट केले बेल आउट केले रोखडेच 2 दिसांनी ते बायलेचो स्टेटमेंट येलो आपल्याक केस करूंक नाका म्हूण आयज तर रील जावन आमचे गोंयकार टॅक्सीकार भाव पुलीस स्टेशनाक लोकांक भितर बसता जाल्यार गॅस्टार रील करता ते कित्याक भितर बसता आनी कित्याक तिका धरून हाडना गोंया कित्याक हाडना बाबा आयज पासून आन्सर चीफ मिनिस्टर केन्नाच दिवंक शकना कित्याक हो सरकार आतां सावंतवाडीचो सरकार म्हूण गोंयकारांचो सरकार न्हू आयज पासून गोंयकाराक खंयच पावना आनी केन्नाय पावचेय ना तेका लागून आयज ही गोंयकारांची परिस्थिती रस्त्यार येवपाची आनी आमचो रामा व्हडलो भाव हॉस्पिटलांत बेडार रोगाक लागपाची परिस्थिती येयल्या रामाचेर आमचे हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन कसलोय विशय जावं कसलोय प्रॉब्लेम जावं कितेंय जावं एकामेकाक सांगात धरून एकामेकाक बराबर वयर सरया एकामेकाक सांगात दिया कित्याक आयज आमचे फ्रिडम बाय जावं एक फुलायक जाले जावं कोणी नुस्तेकार कोणाची पर्सनल प्रॉब्लेम कोणाची फॅमिली प्रॉब्लेम आयज ते दीस आनी रात आपल्याचे जीत आपल्याचे लायफ गोंयकारा बसत दिल्ले आहा बिग क्लॉप फॉर फ्रीडम अबाउट शंकर मोदी तशेंच तुम्हाला आमचे सगळे एक्टिविस्ट थँक्यू देव बरें करूं Thank you, Sabir. The last speaker, after we activists are going to talk. So last speaker, Edison. पहिला तो एडिसन आमगे नुयेचो भाव 2 उतरां सांगता. आमचो इंट्रोडक्शन थँक्स करूंक सोदना पूण आयज वालोर आमचे बाय पिडलाक शेषोन ते काट्स कित्याक येतले हे संघटनेन अशें काम करप आनी गोव्हर्मेंटाचेर एक अवेरनेस दाखोवप लोकां मदीं इज आय रियली इट्स अ ग्रेट थिंग बाब शंकर पलगी मनोज तनोज आनी आमचे खूब एक्टिविस्ट आहा लागचिल्ल्यान पळयता तांचो जो पळय दोम आहा गोंय सांबाळपाचो एकदां उमेद येता तांकां पळोवन पूण एकदां भितरल्यान काळीजूय रडटा कित्याक जेन्ना पळय गोंय सांबाळपाक भोंवता मनशाक कितलो गट्स आसपाक जाय रस्त्यार येवपाक आनी हे विंडिक्टीव सरकाराचेर विरुद्ध वचपाक इट इज नॉट अ सिंपल थिंग म्हाका एक याद येता जेन्ना रामा काणकोणकाराक तेणें घडयलो म्हाका याद येता बिरसा मुंडाची वॉज अ ट्रायबल लिडर इन झारखंड तो ब्रिटिशाच्या एगेन्स्ट विरुद्ध तेणें काम केलें आनी म्हाका आयज दिसता बिरसा मुंडा ऑफ गोवा इज रामा काणकोणकर आनी म्हाका दिसता रामाच्या फाटल्यान जण एकट्यान बिरसा मुंडा जावपाक जाय ही गरज आहा आमचो आदलो MLA नुवेक वर्स पयलीं लोथोडी हॉस्पिटलचो ताणें आतां एक बरो उल्लेख केलो की हे आमदार आयचे विधानसभेन उलयता पूण सरकाराचें प्रशासन सारकें चलयना एक लागचें ना हांवें ताका पळयला जेन्ना पळय तो एज अ लॉ मेकर लोथोडी हॉस्पिटलान इलेक्ट जावन येयल्लो he had the guts to fight
the MGP and the hostile government at that time, Dr. Radharao Grishasar he fought and he pleaded that the Tarantlan rocked that because he was fighting for the people. Magadista, Dr. Radharao Grishas has taken the lead in this area. I thank him for this. Magadista, आम्ही जाऊन ऐकल्यान बिरसा मुंडा गावपाक Thank you, Imtiaz is one of the activists who has stood by the people and for the people, you could say, and he has always been there taking up issues. So आमच्या मध्ये असं ऍक्टिव्हिस्टांमध्ये चढ उलय ना. We are like ferocious wolf. तो आमगेलो रॅबिट म्हणल्या. आज आमच्यामध्ये ऍक्टिव्हिस्ट असतात तसेच आमचो गांवचो लोक माजोडेचो शंकर जावं तनोज जावं विलबूर जावं आमचो दिपेश आता हे जे ऍक्टिव्हिस्ट आयल्यात इतले पयसच्यान येतात म्हापशेच्यान वास्कोच्यान ओल्ड गोवाच्यान कोणेच ताका पयशे दिवंक ना हॅव यू पेड देम नोबडी पेड देम दे केम विथ देयर विल दे केम फॉर द लव ऑफ गॉड गोंयचो मोग ताका लागून ते आयल्यात आनी आमकां जाय की गोंयचे बरें जावं गोंय उदरगत जावं गोंयांत जे इश्यूज आसात जे प्रॉब्लेम्स आसात ते सॉल्व जावं ताका लागून आमी हांगा एकठांय जाले आज माजोड्डेकार सगळे हांगा आयल्यात आदार करपाक कित्याक आमकां रामाक न्याय दिवपाक जाय तर हांव मागता सोनेस्ता लागीं आनी आमी सगळ्यांनी मेळून रामा खातीर देवा कडेन मागपाक जाय ताका बरी भलायकी दिवं काल पयर हांव हिंगा आशिल्लो JMCक तेन्ना पळयलें की रामा उलोवपाची पासून ताकद ना ताजे कडेन चलपाची ताकद ना पूण ताजी जी ताकद आहा उलोवपाची चलपाची ती ताकद जावन आसा आमी हांव मागता सोमेस्ता लागीं ताजे खातीर देवा कडेन मागचें आनी बेगींतल्या बेगीन रामा परतून आपल्या पांयार उबो रावन परतून ते उलोवप करून आमकां गोंयकारांक दाखोवपाक ताका परतून देवान परतून ताका ताकद दिवची म्हणून सगळ्यांक मागता देव बरें करूं. म्हाका आमच्या दिपेशा लागीं दोन उतरां सांगपाक. दिपेश इज अनदर एक्टिविस्ट ऑफ आर्ट हू ऑलवेज स्टँड्स बाय द इश्यूज. कितें लँड फिलिंग जालें कितें हिल कटिंग जालें ही इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम म्हापसा. A round of applause to Dipesh. देव बरें करूं भाई. आता पळय रामाक एक उपाधी दिली हे वसनान तिणें दिली की तो बिरसा मुंडा म्हणून आनी हो बिरसा मुंडा आहा पळय न्ही तो सादो आनी बारीक न्ही तो आख्खे ST समाजाचो लिडर. ताका लोक मानतात अक्रॉस इंडिया. त्या खातीर वसन तुवें म्हाका याद दिल्या बद्दल हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. बाळो रामा जो पळय आहा पळय न्ही तो बरो तेंप जालो एक्टिविजम करता आनी एक्टिविजम करता आसतना हांवें ताका पळयलो की तो जेन्ना तांचे समाजाचे प्रश्न आसात गोंयकारांचे प्रश्न आसात रानाचे प्रश्न आसात तांचे रिजर्वेशनाचे प्रश्न आसात NRCचे आसात मागीर जे जे आमच्या गोंयांत जे प्रश्न आयले मुखार तेन्ना तो ताणें धांव मारून ते एड्रेस केले. आता भावान आनी भयणांनो जेन्ना आमकां दिसलें की बाबा रे रामाक मुखार काडपाक जाय तेन्ना आमी एक संघटन घडयलें आनी संघटनाचें नांव आसलें गोंयच्या राखणदार म्हणून. आनी ते गोंयच्या राखणदाराचेर आमी कोविडाक खूब सवाल केलो आनी तेच मोमेंटाक हो रामा काजार जालो आनी काजार जावन म्हाका खबर आसा की ताजे कडेन एक सियाज म्हूण गाडी आसली आनी ती सियाज गाडी सारकी नासली मोडलेली गाडी ताची ती. मागीर हेवटेन तेवटेन ताणें कोणा कडेन थोडे पयशे एकठांय करून ती गाडी सारकी केली आनी नोच काजारी म्हणून तो मागीर कितें भायले हेवटेन तेवटेन भोंवडा करपाक लागलो. एका फावटी सांगता तुका आमचे प्रोटेस्ट हांगा मडगांवां आसलें. मडगांवां आमी ताचे बरोबर आयले पूण हो करता आसतना आमचें पेट्रोल काबार जालें. अशी परिस्थितीन रामान काम केलें भावान आनी भयणांनो. लोक कितें म्हणून
तो असो पयशे एकठांय करता तसो पयशे एकठांय करता पूण ताचे कडेन केन्ना केन्ना च्या पिवपाक सुद्दां पयशे नासता पेट्रोल सुद्दां पयशे घालपाक पयशे नासता असो रामान एक फावटी खंयचोय प्रश्न घेतलो म्हणो तो तोडीक लावचे कसो तो काम करता आपल्या पयलीं जशें कितें काम आहा तशें तो करता बाळमारी भयणानो तेच घडयेक मेळावली गांवांत एक प्रोटेस्ट जालो जबरदस्त प्रोटेस्ट जालो ती आयटी येताली आनी ही आयटी येता म्हूण एज एसटी म्हूण तो थी त्या गांवांत गेलो आनी ते गांवांत ताणें भरपूर जबरदस्त प्रोटेस्ट केले आनी पुलिसां कडेन सुद्दां तो झगडलो मग ह्या वटेन कितें जालें ह्या वटेन कितें जालें कोणाचें शिजलें आनी ताची गाडी जी आसली ताणें सामकें बरें कश्टान ती सारकी केलेली ताका उजो घातलो तो घातलो ताच्या भावाची सायडीन गाडी आसली ती जळली होती मागीर आमी कितें केलें आमी सगळ्यांनी कितें व्हडलें प्रोटेस्ट केलें आनी आमी आयजीपीक मेळ्ळे आनी आयजीपीक सांगलें बाबा ही रामाची गाडी आहा पळय ताका लोक मारपाक भोंवतात तो मेळना म्हूण ताणें गाडयेक उजो घातलो तर आयजीपी आमकां सांगता तुमी समज म्हणटा असल्यो केसी घेवन आयलो जाल्यार आमी कितें करपाचें आमकां दुसरी कामां नात आनी ती केस थंयच ताणें दामली आनी आज पर्यंत ती हांव म्हणटा की ती सॉल्व जाली ना गाडयेची केस मागीर तरी पूण रामा हेवटेन तेवटेन आपले प्रोटेस्ट चालूच दवरतालो तो म्हाका म्हणटालो की बाबा रे बारीक बारीक धमक्यो म्हाका येतात कोण कोण फोन करतात आनी तुमी व्हिडिओचेर आयकलो आसतलें हाजेर युट्यूबाचेर लोक ताका कशे धमकीत जाले पूण धमकीची ताणें परवा केली ना लास्टाक सुद्दां हालीं हें कांय जावचे पयलीं ताका धमक्यो येताल्यो ताच्या फाटल्यान कोण तरी लागलेले ताचे फाटल्यान हेल्मेट घालून ताचे गाडी मारताले हे सगळें कितें पळोवन ताणें गाडयेक कितें म्हणलें कॅमेरा घातले आनी पोरवरी घातले पयशे खर्च करून कितें फाल्यां समज म्हणटा कितें जालें आयडेंटिफाय जालें जाल्यार आपणाक तो आयडेंटिफाय जावपाक जाय पूण देव पळय कितलो व्हडलो तो देवान जेन्ना पळय ताचेर अटॅक केलो तेन्ना आमी वचून ते फाटीं पळयलें कारंजारी की अशे घराच्या मुखार ताका मारलो ती दोन कॅमेरे आसले एक लेफ्टाक आसलो आनी रायटाक आसलो त्या एका सायडीन जेन्ना कॅमेरा तो मारताले पळय तांचे ते अटॅकर तांचे येवंक नासले मागीर मुखार जेन्ना गेले पळय ताका सारकें सगळें कितें कळ्ळें आनी ते आयडेंटिफाय जाले त्या खातीर आमच्या राखणदारा फाटल्यान देव असो अशें म्हाका दिसता भावांनो आनी भयणांनो आज रामाची तब्येत सारकी ना तो समज तूं उठता मातसो बसता हें जाता तें जाता पूण कितें आसा आज म्हाका आवयन ताका सांगलें म्हणजे हांवें ताच्या आवयन सांगलें की बाबा सकाळ फुडें दोतोर त्रास करतात डिस्चार्ज दिता तुका डिस्चार्ज दिता सकाळीं दनपारा पर्यंत चालूच आसता तांचें आनी मागीर सांजचे मागीर ते निवळटा त्या खातीर कितें आहा की आमी गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घालपाक जाय सगळ्यांनी प्रेशर घालपाक जाय की बाबा आमकां जो पर्यंत रामा स्ट्रॉंग मेळना आनी चोरून धांवन घरा वचना तो पर्यंत आमी ताका डिस्चार्ज दिवपाचें ना भावांनो आनी भयणांनो हांव सावय साकून आयलो अलगा आमची शेजारी आनी आमी परवा आयतारा दिसा 5 तारखेक आमी सावय चर्चे लागीं एक प्रोटेस्ट रॅली दवरल्या आमी जशे आयले पळय तशें तुमी सहभाग जायात तुमचे पळय आतां नवे एक्टिविस्ट तयार जातात तांकां हांव इन्विटेशन दिता की हे जे पळय प्रोटेस्ट आहा ते आख्खे गोंयाभर न्ही आख्खे आतां सगळे म्हणल्यार हांगाच न्ही आमचे थोडे स्पॉटेड एरियाक न्ही आख्खे गोंयाभर पेटपाक जाय अशें करून सरकाराचेर दबाव येवपाक जाय आनी म्हाका एक तुमकां सांगी दिसता फिदोनबाई आसा मागीर शंकर आसा तरुण भाऊ आसा निर्मल आसा इफ्तियाज आसा आनी कितलेशे एक्टिविस्ट आसात आमी आतां एक निर्णय घेवपाक जाय स्ट्रॉंग निर्णय घेवपाक जाय की येताच्या विधानसभेक आमकां 2027 कोणी पॉलिटिशियन नाकात आमकां बी भितर कोणी पॉलिटिशियन नाकात आमकां जाय एक्टिविस्ट भितर जाल्ले आनी आमचे गोंय सांबाळले म्हाका बिलबरा लागीं he is also come all the way from Porvorim. So thank you, Mona. He waited for this long. Divesh ulayla, Adil ulayla, Sagle ulayla, Control ulayla. So now only my opinion is on the Home Ministry, the CM, that he has to get the name of the mastermind or the masterminds, whoever they are. Because see, the police have failed here, and not that they have failed, they are suppressed not to give answers or not to investigate properly. Because any तुम्ही जाणा रामाचेर शेण घाललें बरोच मारलो ओके आनी त्या शेण घालपाक फोटो मारलो ते ऑटोमॅटिक ट्रान्सफर केल्यार तुका व्हॉट्सएपान ताजो रेकॉर्ड मेळटा एंड दॅट इज स्टोर्ड फॉर मिनिमम 1 to 2 years. WhatsApp, X, all providers ताचे कडेन आसता रेकॉर्ड. सो इवन यू स्मॅश युअर मोबायल कितें उदकान उडय दोऱ्यान उडय तुका ते रेकॉर्डिंग ताच्या हातून आसता एक्सचेंजीन. सो इट इज व्हडलें डिफिकल्ट कांय ना पूण
तांकां नाका कित्याक तातूंत 2-3 मनीस इनवॉल्ड आहा 100%. आनी कित्याक रामाक तुमी जाणात ही व्हिडिओ ताणें घातलेले दॅट कितें म्हाका जायत जाल्यार म्हज्या फॅमिलीक जायत जाल्यार ताणें नांवां काडलेलीं. तो व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता. So why can't the police investigate? So my appeal, and आमचे सगळे गोंयकार आमी हांगा फुडें सरल्यात in all the parts of Goa. आतां हें आमी फुडें व्हरपाचें पेटोवपाचें आनी आमी फुडें व्हरनात जाल्यार ही एडवांटेज घेतले फादर एडवोकेट सांगता पळय तशें. So we have to go all out, put pressure on the government, on the Home Minister, the CM, and get the culprit, whoever, might be 1, 2, 3, but the police can do the job and they have to do the job. So I thank all of you all for coming here, for all calling us all the way. I'm from Borwari. We had a lot of issues there, heel cutting, field filling, something illegal. Makai arrest करून ताणे try केलो 4 years back. I took over anticipatory bill for heel cutting, you know, and सगळे आता switch आमची आत्तो 2 वर्स switch सोडल्या and सेरुला कम दितात आमची सगळ्यान व्हडली कम दितात सुकूर. ओके 3 villages, Penantapras, Sukuro आणि Salvador Dibetis from. ही एक व्हडले रॅकेट चलता आनी कोण दितात प्रॉपर्टीज आमी मिसयूज एंड इट इज ऑल अंडर द गायज ऑफ आवर MLA, आवर सरपंच, ते सगळे जाणन पूण दे डोंट वांट टू पिन पॉइंट कित्याक तांकां हे मेवता बसोन पयशे मेवता. तो हें जालें लूट. दिस गव्हर्मेंट इज ऑफ लुटेरास. इवन आय सेड इट इन म्हापसा. दे ओनली वांट टू लूट एट द कॉस्ट एंड आमकां टॅक्स घाल हें वाडय तें वाडय आनी आमी टॅक्स भरीत येतात सगळे गोंयकार. इलेक्ट्रिसिटी, PWD, पेट्रोल, हांव पेट्रोल पंपाक म्हजो. सो आय नो कोणें म्हणलां ते वाडयतात वय एक रुपया वाडून ताणें 100 रुपया केले. काँग्रेस टायम ते सांगताले वाडयताले ते वयताले पूण हो आमचो BJP गव्हर्मेंट आहा तो आनी तांच्यांनी पयशे वेस्ट केले एडवर्टिजमेंटाचेर. यू सी एनी पेट्रोल पंप बिग एडवर्टिजमेंट्स. इट इज अ फॅक्ट. सो इट इज अ लूट. सो दीस हॅज टू स्टॉप. वी गोल्स हॅव टू गो अहेड. आमी बंद करपाचें ना आमचें एज्युकेशन आनी सगळ्यांक मागता आख्ख्या गोंयांक मागता. And another one thing I want to tell you which I forgot, Dipesh mentioned, Rama was supposed to give awards for Ragandar, because he was the founder member of Goencha Ragandar. He was supposed to form a political party some years back. So they zale na ki there was some interference. I backed out and I said no, I don't want any interference. I don't want any politicians involved. When politicians are involved, it's like a bad apple among good apples. They finish you. So my whatever, I'm also politically connected, but I keep out of dirty politics, you know. कितें जालें तो अवॉर्ड दिवपाचो आसलो 29 ताचो बर्थडे जाला आनी ते अवॉर्ड तो ताणें घातलेलें फेसबुकार बी सगळे नांवां काडपाक कोणाची कोणें काम गोंयांत बरें केलां. एंड ही वॉज सपोज टू हॅव द प्रोग्राम ऑन 28th ऑफ दिस मंथ सेप्टेंबर इन मिनेझ ब्रॅगन्झा हॉल. पूण त्या पासून तांच्यांनी ते व्हिडिओ पळय एविडन्स आहा. तूं राखणदार, तूं गोंय सांबाळटलो. दिस इज द रिवेंज to suppress Rama and all the activists. So we can't keep quiet. We have to fight and fight till the end. Thank you. Thank you, Dilbar. Magta amgelia Kennedy lagun. Kennedy to morta asli. He's another activist with us who has been fighting for corruption that is happening in Goa. Like the hill cutting, zata Commodore land filling. So most of the time he does the write up and most of the time he argues because of this illegality. Goa against Guldaraj, justice for Rama. Rama was a bro friend. 2007 मुझी ओळख केली दिसता. आणि आम्ही जायते जाग्याचेर चळवळ चलयल्यो जावं ते सियाचेडाची हायलायटला जेन्ना 50 मिटर्स करून घेतली तेन्ना आमी 20 विलेजींनी कोस्टल बेल्टाचेर गेले. एक विलेजीन एसल्या बारीक बारीक मिटींग करून अवेरनेस करपाक. जेन्ना म्हादईचो पयलो इश्यू आमी वयर काडलेलो थ्रू अ म्युजिकल वॉरियर, जेन्ना रामा आमचे बरोबर आसलो. जेन्ना OCIचो इश्यू जालो, आझाद मैदानचेर रामा म्हजे बरोबर आसलो आनी तो इश्यू आमी रिजॉल्व केलो. अशें जायतेच कोर्सो कोविडाच्या टायमार रामा खूंय आसोंक ना गोंयकारां बरोबर तो तुमी सांगचे. दूख पडटा म्हाका कित्याक पयलो अटॅक न्हू म्हज्या इश्टाचेर आनी एकलो म्हजो इश्ट आनी आमचो साथीदार, आमचो म्युजिकल वॉरियर्स आमी हेच भाशेन प्रोटेस्ट करूंक भोंवताले. मिराकल जावं फादर बिस्मार्क आमचो वांगडी हेच भाशेन तो प्रोटेस्ट करतालो आनी ताकाय हेच भाशेन कॉन्ट्रॅक्ट क्लीन करून मारलो. आमी जायते प्रयत्न केले सायन्स डेमो वचोन ते सोदून काडून ताका एक तो प्युअर मेला अशें प्रयत्न केलो.
पण मागीर ताजो व्हायसरा रिपोर्ट येतोच तेजे कोर्टान एक सोऱ्याचो तेंबो आसूंक ना. हे भाशेन हो गव्हर्नमेंट आनी हो सरकार आनी हे पुलीस हे भाशेन एविडन्स काबर करता. हेच भाशेन आतां बिस्माकाक लागून आमी 20 to 25 कॅन्डल लायट्स तेव्हा साबार लोया मैदानाचेर मिटिंगेक केल्यो. सरकार खान आलोय ना. सरकार हेच भाशेन आतां पळय करता तेच भाशेन तेन्नाय केल्लें. ताका लागून म्हाका दुबाव पडटा सरकाराचो. तो जस्टीस रामाक दितलो. दिस इज आय एम टॉकिंग फ्रॉम एक्सपिरियन्स. ते कोर्टान आमकां जस्टीस आमकां सरकार जस्टीस दिना म्हूण आमी कोर्टान गेले हायकोर्टान बिस्माकाची केस घेवन. तेन्ना हायकोर्टाक थिंगा कितें तरी रॉंग मेळ्ळें आनी तेणी सांगलें देर इज रिजन टू डाउट इट इज नॉट अ केस ऑफ ड्रावनिंग इट शूड गो टू द GMFC. आनी ही केस GMFC जाली. आनी कितें कितें जालें तेन्ना कोवीड जालें आनी कोर्ट बंद पडलें. पूण आतां चालू जालें. पूण आतां ते पुलीस येयना. पुलिसांनी सगळें रेकॉर्ड दिवंक जाय इन्व्हेस्टिगेशन ते येयना. कोर्ट नोटीस धाडटा ते येयना. कितें जावयता बिकॉज द सिस्टम आमचे लॉ एंड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड आनी ताकाच लागून असले गुंडा दीस वेळा लोकांक मारतात बिकॉज तांकां सुणी जाल्या ते सांबाळना. सो ही इस्कोले घडो जाता बिकॉज द लॉ एंड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड. सो आतां कितें करपाचें म्हजी सगळे गोंयकारांक उलोवप. गव्हर्नमेंट जाणा बिस्माकाच्या टायमार 20-30 केली कॅन्डल लायट सवकास काबार जातले. नो ताका लागून हांव सांगता वी मस्ट लीड अ सस्टेन्ड बॅटल. सस्टेन्ड बॅटल म्हणजे हांगा भितर राजा लावन सांगला एक वर्स जावं 1.5 वर्स चालू दवरूंक जाय. आनी म्हाका दिसता इट इज टायम टू टेक दिस फ्रॉम स्मॉल कॅन्डल लायट्स टू अ बिगर लेवल. आनी म्हाका दिसता आनीक एक कोवणिका येवंक जाय. गोवा युनाइट्स फॉर रामा म्हणून आनी हे सगळे गोंयकार उठोवंक जाय. तेन्नाच ते गव्हर्नमेंटाचेर मातशें भंय येता. म्हजी मागणी आमचे शंकर फौजी आमचे सगळे एक्टिविस्ट जे गोवा फॉर गुंडा राज आहा वी मस्ट थिंक ऑफ वेज टू गेट दिस मूवमेंट टू अ हायर लेवल. दे व्हेरी गुड. Thank you, Kennedy. You all have seen us together all the time. Maka जाऊं, Shankara जाऊं, Tanoja जाऊं. So we have Marian. We have always been there for all the issues from one end to the other. So Amakta Tanoja lagi दोन उतरा सांगपाक. Tanoj is from Mershe, talking up on various issues, taking up various issues. हम केदो वयताय आनी केदो येताय ती कोणा. Tanoj's family, when it comes to the family, तेगे मामी एकली हा, she's gone old and he has been taking care of her. तो ते सोड मुखार येता and have been there with us all the time. So मागाय तेगे मामी पासो दिवीन because she's not keeping well. Thank you. सगळ्यांना नमस्कार. सगळ्यांनी हात वयर करचे. अजून थोडे उरल्या कोण उरल्या हे हात वयर कित्याक करपाक जाय खबर आसा की मना काळजांच्यान म्हजो हात वयर सरिल्लो आसा आनी तो गोंयान सांबाळपाक तुमी आज सबूत घेवपाक हात वयर काडला की आमी एक्टिविस्ट फाल्यां ह्या संवसारान आसूं नासूं आमी सगळे एकत्र रावन गोवा सांबाळटले म्हणून. धन्यवाद. रामा भावाचेर अटॅक जालो ताज्या नंतर त्वरित ही संघटना तयार केली गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज जस्टिस फॉर रामा काणकोणकर आणि ह्या ग्रुपाचो कन्व्हेनर जावन आसा बाब शंकर पोलची. म्हाका दिसता सगळ्यांनी ताच्या खातीर एक ताळी मारपाची गरज आसा. शंकर जर नासता जाल्यार हे ऑर्गनायझेशन फुडें वचचें नाशिल्लें आणि त्या पद्धतीन लोकूय हाका लागीं येवचे नाशिल्ले. पण सगळे लोक जे जमा जाल्यार ते रामाचेर अटॅक जाला म्हणून अशें तुमकां जर दिसता जाल्यार हे देवाची रचना. देवाक जाय आशिल्लें की गोंयकार म्हजो भायर सरपाक जावो आनी ताणें निमित्त दिलें रामा काणकोणकर. दुस्मानूय दाखयलो कोण तो आनी ह्या गोंयाक सांबाळणारे म्हजो राम म्हणटा तो कोण तो दाखयलो.
आज खऱ्या अर्थान रावणान मारता आमच्या हातून दसऱ्याच्या दिवशी ही ताका विजयादशमी म्हणटा, कारण आजच्या दिवसा जय श्रीराम म्हणटा थोडे, पण हांव अजूनय म्हणटा देव म्हजो तसोच तुमचो, पण रामान रावणाक मारलो. गांधी जयंतीचो आज हे आसा दिवस आसा गांधी जयंती म्हणून. गांधी जो एकमेव व्यक्ती जाणे केन्ना हातान खंयचेच हत्यार उखल्ले ना, ताका स्वताक चलोवंक जायना म्हणून ताच्या हातान एक लाठी आशिल्ली, पण ताणे संपूर्ण जगात आनी देशाक दाखोवन दिले की संवसारान हो देश जो सामको पिडीत आशिल्लो तो कशा पद्धतीन भायर सरून प्रगतशील जावपाक जाय. कितल्याच तरी लोकांनी आपले प्राण दिले, रगत दिले आणि ह्या देशाक स्वातंत्र्य दिले. आज सगळेकडे बघता तुमच्याकडे रगत मागिना, फक्त तुमच्याकडे एकूच गजाल मागता ती म्हळ्यार तुम्ही जागे रावा, न्हिदूंक वचू नका. कोण सांगता खंयची पॉलिटिकल पार्टी कितें सांगता ते आमकां पडिल्ले ना. आमकां जर आमचे गोंय सांबाळून दवरतलो जाल्यार आमचे कान उगडे दोळे उगडे आमकां दवरचे पडटले. आनी जेन्ना केन्ना एक्टिविस्ट उलो मारतलो किंवा तुमच्या मदलो कोण उलो मारतलो एक्टिविस्ट येतलो, पण इशू एकमेव तो म्हळ्यार गोवा सांबाळप. आनी तुमी जेन्ना म्हाका दिसता चडशी 40 वर्सांचे चड आसतले हांगासर, तुमचे कडेन हात जोडून पांयां पडटा आनी मागता, तुमी जेन्ना तुमच्या घरान वतले पळय मातशें तुमच्या भुरग्यांक सांगा. आमी म्हणिना की तो रामा सारको जावचो, प्रत्येकाक दिसता की शिवाजीचो जन्म घेता पळय तो नेबरागेर येवचो, म्हजे घरी येवचो न्हय. पण आज तुमी जे जमा जाल्यार आमकां एक एकदां दिसता की युथ कित्याक भायर येना, पण युथाक शिक्षण दिणारे तुम्ही जन्म घालणारे आवय बापूय, तुमच्याकडे एकूच मागता गोवा जसा आतापर्यंत सांभाळा तसो गोवा फुडें व्हरपाक जावो. आणि ताच्या खातीर पॅरेंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक शिकवण दिवपाची गरज आसा. आनी इतलेंच सांगून एक लास्ट गजाल सांगता, रामाक म्हजो बरो ना, रामाक म्हज्या मुतपाक जायना ना ताका टॉयलेटीक वचूंक जायना. रामा स्वताच्या हातान जेवण जेवंक शकना आनी रामा सारको उलोवंक शकना. रामाचे तांणी मरे रामान मोडे करून सोडल्या. तुमकां जर खऱ्या अर्थान जर रामाची ताकूद आसा, तुमकां सांगता जो पर्यंत रामा डिस्चार्ज दिना न्हय आनी रामाची केस जो पर्यंत सॉल्व जायना तो पर्यंत आमकां जागून रावचें पडटलें. आनी हांव खरें सांगता म्हजी तयारी आसा. तुमची कितल्या पर्यंत तयारी आसा ती म्हाका खबर ना, म्हजी तयारी आसा. कितें खबर आसा, वेळ पडलो न्ही म्हाका जयंती जावपाची तयारी आसा. आसा तुमची तयारी? मोठ्या आवाजान सांगा, हात वयर करून सांगा. धन्यवाद. Thank you, Mr. Tanuj. Calling out the next speaker, so Peter. You all have seen Peter taking up issues for Bhutani. So Bhutani Jena issue unsalo. Peter is one among them. Day and night, Bhutani Mugli Ausan, Bhuta Mugli Ausan, Bosa. Any issues used to call up to all the activists to come ahead and speak up. And he has gone even to the level of quota with right up in Bhopal, KC फाटल्या केस सगळे पिटर वतालो. तेजे मम्मी पासून मागाय because she is in a very critical state and on the last stage and very very serious. So but तेजे मम्मी आता एक वर्ष जाली तोंडान उलोवपाक जायना, सो बेड रिडन आहा आनी लास्ट स्टेजीचे हात धरते मम्मी पासून ती मागाय प्लीज. जशें आतां ऑलरेडी सांगलात की हांव सांकवालसून येयला आनी आमी सांकवाल गांवांत एक्चुली सांकवाल गांव आमचो आहा तो इज लायक अ प्रायम स्पॉट, कित्याक दोनूय सायडीन दर्या मेळटा. सो लायक अ सी व्यू स्पॉट म्हणून सगळे ते आमचे लँड शार्क्स
ते सगळे ते सांगपाक गांवांत गोंय गेलो आहा देखून तिका चड काय चड प्रोजेक्ट येयताय आनी आमी झुजताय अगेन्स्ट करपाक ते आमचे गांव सेव करपाक दोंगर आहाय सेव करपाक आमचे रिवर आमचे मेळटा पताका म्हणून आमचे सेव करपाक लागून आमी एवरीडे झुजताय हे झुजा मध्ये हांवें आमचे एक्टिविस्ट भावांक कॉन्टेक्ट केले आनी आमचो एकवट जालो आनी आमी खूब झुजले तेच्या मुखार आनी आमी झगडटाले आनी आमची फायट बरी तरेन मुखार चल्ली पूण आतां दूख सांगपाक म्हणल्यार गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज आमी झगडटे आमचे गांव सेव करपाक आमचे भाव भाट आनी रिवर सेव करपाक पूण आतां टायम येयला वी हॅव टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम गुंडाराज हे याचे परिस्थिती आमकां येतो म्हणून केन्ना कळोंक ना आमी गोंयकार पीस लागीन गोवन फुडें आमकां पूण आतां परिस्थिती आमचे गव्हर्मेंटान आमचे मुखार हाडला दॅट वी हॅव टू गो अगेन्स्ट गुंडाराज जे जे तूं प्रोजेक्टा वयले वचो जे तूं मेगा प्रोजेक्ट वयले तूं गेल्यार म्हणजे डबल ट्रॅकिंग आसो खूंय आसो थिंगा गुंडा बाउन्सर आसताच आनी ते बाउन्सर म्हणल्यार आमकां सपोर्ट करपाक आमकां पांयां मारून दवरपाक नंबर 1 जालो आनी ते सपोर्ट पण दितात आमची बीजेपी गव्हर्मेंट अशेंच म्हणून सांगता हांव थँक्यू म्हणटा आमचे एक्टिविस्ट भाव हे आमचे एक्टिविस्ट भाव सदांच आमच्या लागून झुजताय आनी आमी मुखार सरताले म्हणून आमकां खबर आहा पूण वॉट वी नीड नाव इज द नीड ऑफ एन आर इज आमचे यूथ सपोज आमचे भायर सरनाय आमची यूथ आमचे फ्युचर पळयनाय ते बरोबर आमकां गोवा सेव करपाक डिफिकल्ट टास्क आनी हे डिफिकल्ट टास्क इजी करपाक आमी मागता तुमकां मुखार सरात आनी योवाच म्हणून कित्याक तुमची सपोर्टाचेर आमकां आनी सपोर्ट मेळटलो आनी आमी जाणाय की आमची जी गोल आहा सेव्हिंग गोवा म्हणून ती आमकां अकम्प्लीश करपाक तुमचो हात आसतलोच म्हणून कित्याक विदाउट यू ऑल वी कॅनॉट डू इट कमिंग बॅक टू रामा एक्चुअली रामा is a very simple person. So, तूं तेका उलोवपाक गेले जाल्यार he is a very jovial person. आमकां केन्ना दिसना की रामाक एक परिस्थिती आसतली जे तो आतां हॉस्पिटल बेडार आहा ही गव्हर्मेंट आमची जावं आमचो हेल्थ मिनिस्टर तो सांगता की ही रामाची कांय सगळे सारखे आहा ही इज हेल्दी ही इज ओनली मायनर इंजरीज हांव म्हणलो आस्क हेल्थ मिनिस्टर तूं गेला रामाक पळोवपाक रिपोर्ट मागला रिपोर्ट माग चोय आमी वचून आमी चोयताय रामाची परिस्थिती सारकी बॅड अजून आसा कित्याक ताका उलोवपाक जायना जशें ऑलरेडी सरोज बाबान सांगला ही सिट्युएशन इज ही कॅनॉट टॉक ताका ताकद ना उलोवपाक ताका टॉयलेटी वचपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता ते वॉकर घेवन चलता अजून पण वॉकर घेवन चलता ताका तूं चोयल्यार म्हणून अरे बरो दिसता कोण म्हणटा बरो दिसता म्हणून पण कितें इंटरनल इंजरीज म्हळ्यार कितें ताका खूब दूख लागलो आहा आनी ते दुकान तो अजून चलता अजून स्वत रावता पूण तोकली अजून तो चलयता तो म्हणटा पिटर वी हॅव टू डू समथींग वी हॅव टेस्ट करपाक टेस्ट करपाक बाबा कांयच करूं नाका तूं रेस्ट घे रिगेन युअर हेल्थ कम बॅक एंड वी विल फायट फॉर आवर गोवा आनी ही विल शोली कम बॅक आनी आतां ही विल कम 2 टायम्स बेटर दॅन वॉट ही वॉज ते आमचे एसोसिएशन आसतली आतां सांगपाक म्हणल्यार आतां इन्व्हेस्टिगेशनाचें इट्स व्हेरी लोक आमी आतां कांयच लोक आमी पळयता क्रायम पेट्रोल हे सोनी टीव्हीचेर चलता क्रायम पेट्रोलाचेर कितली इजिली आमी रेप केसीस आनी हे केसीस इजिली आमचे सॉल्व जाताय म्हाका कळना हिंगा सोशल मिडिया एक इन्व्हेस्टिगेशन एजंट जालो आहा एवरीवेर यू सी यू कमेंट जाल्यार कोणा कोणें कितें केलें तें कोणाचें नांव मुखार सरता पूण तरी पूण आमी पुलिसांक कोण ना कोण तें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक कित्याक म्हाका दिसता हिका पॉलिटिकल इंडिपेंडन्स आसा आनी ह्या पॉलिटिकल इंडिपेंडन्सा लागून आमची ही केस आतां 14 डेज जाले तेशीच आहा आतां लास्ट 2 दीस पयले सांगपाक लागले की रामा स्टेटमेंट दिना म्हणून केस एक रोड ब्लॉक आहा म्हणून फॉल्स आमी पुलीस स्टेशनार गेले आमी ते आयो विचारले बाबा दिस इज ट्रू ऑर फॉल्स तो म्हणटा हे कांयच ना म्हणून रामाची स्टेटमेंटाचेर आनी इन्व्हेस्टिगेशन कांयच फरक पडना म्हणून हे सगळी प्रॅक्टीस करता आमची बीजेपी गव्हर्मेंट ही केस बंद करपाक what to say last piece for you is here our government is waiting for time to heal ते चिंता कितें time will heal म्हणून हांव मागता आमच्या गोंयकारांक बसोन don't let this time heal till we get our justice if we don't get our justice we will not be healed and I want all of you all to come forward I'm sure this protest will end somewhere or the other but we will not
stop the protest. We will ask for a very big protest. And हांव जाणा हांव मागता तुमचे तुम्ही सगळे येतले ते प्रोटेस्टाक आनी आमचे सपोर्ट केले म्हणून. थँक्यू. आमची हालत जाल्या गाड्यांची. तुमचे असं 300-400 गाडी येयलो आय ट्रेनीचे. हांव गाडी कित्याक म्हणटा कित्याक घाटा वयले हलका हे सगळे येयले ते कोण पॉलिटिशियन्स फ्युचर पॉलिटिशियन्स ट्रेनीचे येयलाय. सो तुम्ही रेडी राहाय कित्याक आमगेले सरकारान वोटिंग कार्ड रेडी केलो आहाय. ते वोटिंग कार्डावर येयलो आहाय ट्रंक विमान तोकलेचे. सो आमगे टाइम येयलो आहा ट्रंक रेडी करपाक आमकां वचपाक हिंगाची कित्याक गोंय आहा तें आतां तेंगे जालो आहा. आतां तुमी चोयले आमे आमाड्यो बामाड्यो आहाय त्यो सरपंच जालो आहाय. सो कितें आय तुमी आमी कोणा हिंदी कोणाक हिंदी शिकवला काय बिकॉज आतां हिंदी फाटल्या लागपा आहाय ते आमची गोंयची भाशा हिंदी जातो म्हण. सो आतां हिंदी कोणा ते हिंदी शिकाय कित्याक एवरी लुक एंड कॉर्नर व्हेन यू गो टू एनी ऑफ द डिपार्टमेंट्स you have to start speaking in Hindi. English देखून starting from सांकवाल पंचायत. So ready राहाय कित्याक जितलेय तुम्ही एका चान्स आणि ऑपॉर्च्युनिटी दिताय एक्स चोराक परतून बसपाक एक्स क्रिमिनलाक परतून निवडून हाडपाक हाडटले in the near future. We all want these criminals back again. In the cabinet. एक आमदार जे चोन गोंय काबार केला त्यांका परतून निवडून हाडटले. Previous history is entirely criminal history. एंका निवडून हाडटले. आम हाडलो कोणाकू a clear chart आमदाराक कोणाक आमकां जाय तेंका निवडून हाडले. एच बेब्यांक आम हाडटले परतून निवडून एच माकडांक परतून निवडून हाडटले. So we don't want एंका हायबरनेशनाक धाडपाचे पत्ते आनी केशेय नाय तेश कोन. तो पावस पडो शी हांव गरमी जावं थिंगाच विदाय म्हणपाचे आनी तेंका काडपाचे मिठाव मारपाचे चेपणे माराय तेश कोन तेंका आनी नाकाय. हे हार्याचे जे गेलो आहाय ते आमकां नाकाय. सो हांव क्लियरली सांगता हिंगा तुमकां की जाले इन द पास्ट कित्याक we are not sure because EVM machines जी हाय ती जाय ती हॅक केलो हाय आनी हॅक करपाक शकताय. आमी परतून सरकाराक मागताय की आमकां बॅलट वोटिंग जाय म्हूण बट तो सरकार घेवपाक रेडी ना. कित्याक लागून तेंका चोरूंक जाय. आमचे गोंय म्हळ्यार बांगल माणकुले गोंय उरलो हा हे चोरांनी हाय काबार केले. हे किरमीदारांनी हाय काबार केले आणि हे जे चोर माकड बसलो हाय जे एक पार्टी सो दुसरे पार्टी आणि मुठाय डेव्हलपमेंट. तुम चोयलो हा कितू डेव्हलप जालो तो आमगे मागड देखून गांव चोयलो हा मागीर सदां आमगे फकत रस्ते भांगरा जावपा उरले म्हणल्यार ते असोन आमी होणा पडाय. ते रस्ते सारके जावंक नाल्या डेव्हलपमेंट खंयच्याच जालें. डेव्हलपमेंट फकत जाला तेंगे बॉल्साचे बॉल्सां तेंगे पोटां हाय ती मोठी जाले आनी आमगे जाले बारीक आनी आमगे चोवपाक गेले जाल्यार ती पोटाय नाय आनी ती बॉल्साय नाय. ती बॉल्स देखून कातून वयले. तुमगे तोंडांतलो हक आहा तो काडून वयलोलो तेंका चोरांक परतून निवडून हाडटली ना. सो बी केअरफुल दिस टाइम. जेन्ना गोंयकारां पासत झगडटाय आमकां न्याय मेळना जाल्यार तुमकां दिसता तुमकां मेळटो म्हणून. हे राज चल्लां तेंगेले आनी हो बीजेपी सरकार इमॅजिन इतुले ट्री कटिंग जाताय एवरी सिंगल डे. तुम चिंताय कोविडा टायमार आमकां ऑक्सिजन सिलिंडर्स उणी पडटाले. एवरी डे ट्री कटिंग चलता every single day. So imagine tomorrow if we are running short of oxygen cylinders. कित हालत जावपा खातीर आमगेली. दिल्ली तुमी उब रावले न्हू झाड सोदूंक पडटा झाड उणी आहा काय म्हूण दिल्ली सोदूंक पडटा. आमगे माजोडे देखून कितू झाड कातले तें तुमकां खबर आहा तेंको देखून झगडोले
म्हाका हितू 70 वर्सां झाडां आमगे माजोडी कंपाउंडाक कातलो वारी एक्चुअलानी आणि परमिशन विचार जाल्यार परमिशन देखून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक गेले बट कातून उलयली कित्याक लागून तांकां खबर घोटाला पंचायती गेले घोटाला म्युनिसिपालिटी गेले घोटाला हेच बोलो परमिशन घेवन वचो पडटा हेच आमदारां बोलो हे आमदार कोण निवडून हाडलेले आमी आय पर्सनली वोटेड इन आणि हांव प्राउडली सांगूंक शकता आय वोटेड इन हेच्या पयले तो निवडून येयलो आहा कितू बरें केलें आनी कितू डेव्हलपमेंट केलें चिंताय हेच क्रिमिनल्स हांव वोट केलो आहा आय पर्सनली कॅन से आय वोटेड हांव मुगे हक्का पासत झगडटा तुमगे हक्का पासत झगडपाक बरो You all have to come out of your comfort zone. तुम तर मुळे ते झगडतो तो झगडटलो हांव झगडपा ते झगडटले but I want your people's support. Without you all, I'm zero. I can be the voice to you all. These activists will be the voice to you all. But you all have to come out. If I as a woman can talk, everybody over here and women's power तुम जाणाय एक बाल मनीस उलयता दोना दादूर मनीसा देखून मुखार रावपाक दम आसपाना आनी म्हाका तोय आसपान आय विल गिव अ डॅम तुमचो आय फायट टूथ एंड नेल आय फायट एंड आय विल फायट फॉर माय विलेज टिल द एंड इफ आय कॅन स्टँड फॉर माय विलेज आय विल स्टँड फॉर द रेस्ट ऑफ द विलेजेस टू हे हांव सांगता आनी हिंगा एक्टिविस्ट आहाय तितलेच मुगे उतराचे जावं तेंगे उतराचे जावं हांव तेंग पावतले मुगे उतराचे ते पावलो आय एवरी टाइम व्हेनेवर आय कॉल्ड अप शंकर जावं रामा जावं तनोज जावं दिपेश जावं संजय बड्रे जावं आयज ऑल द वे गिल्बर येलो हा पीटर येलो हा आमचे कॅनडी येलो हा सो ऑल दिस एक्टिविस्ट दे केम ऑल द वे मारियान जावं मारियान इज अ सीनियर सिटीजन सारको सिनियर मोस्ट उडायतो आमगे हितून बट तेसो येत बाबो सो व्हेन ही एज अ सिनियर सिटीजन कैन फाइट फॉर गोवा ईच एंड एवरी वन कैन टेक बिट ऑफ टाइम एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड फाइट फॉर योर राइट्स फाइट फॉर द जस्टिस फॉर यू एंड योर फैमिली म्हाका हो आनी कोणा लागून तुमकां तुमगे हक्का लागून तुमकां बायलांक एक झगडपाची गरज आता जायते जाण येतले आवय तुम तेंगे मॅनिफेस्टो मेनो चोपा रेडी रावाय आपण हे कोतलो ते कोतलो लास्ट टाइम कितें ऑल सांगताय ते गाये मास आसता दुकरा मास आसतले लास्ट टाइम कॅबेज दिवं आसना सांगो तुमकां मेनो तेंगेलो ऑल आसतलो मेनो चोपा कोराय तेंगेलो मॅनिफेस्टो कळ्ळें तुमकां दे ट्राय टू गिव यू स्काय टू द स्काय दे गिव यू मून एंड स्टार्स विल प्रॉमिस यू बाकी तू एकूय नोके तू दिसती पडपाक बरें उरता सोय सो बिफोर युअर वोट थिंक ट्वाइस एंड वोट बिकॉज इट्स योर राइट टुमॉरो आयज जेशको रामा आमी रस्त्यार येवन झगडटाय तेक जस्टीस दिवपाकू हालेंय बी तेंच जातलें हो सरकार चेंज जायना जाल्यार कित्याक आयज म्हाका फाल्यां तुमकां सो बी केअरफुल बिफोर यू डू एनीथिंग एंड वी आर नॉट अंडर एनी पॉलिटिकल बॅनर ओवर हियर we activists are come out तुम आमकां कोणाकूच हिंगा जे एक्टिविस्ट आहाय हम हुंयचे पॉलिटिकल बॅनरा अंडर ना कोण हारलोले वासो नासो ते इन द पास्ट बट वी आर नॉट अंडर एनी पॉलिटिकल बॅनर वी आर कम ओवर हियर टू गिव जस्टिस फॉर यू पीपल Rama is one part of the story but for each and every one I want you all to come out tomorrow so मागता आमगे दोन्ही स्पीकर उरले मागता आमगेल्या सातान दोन उतरां सांग and lastly Shankar will speak and we'll finish it off from your will आयज ह्या रामाक लागून आमी सगळे एकठांय जाले आयज गोंयकार एकठांय जालो कित्याक रामाचेर हल्लो जालो म्हणून एक एक्टिविस्टाचेर हल्लो जालो म्हणून एक आमच्या लिडराचेर हल्लो जालो म्हणून
आज रामाकूच लागून आम्ही एकठांय झाले काय की हेच्या पयले आमचे कोणाचेर अटॅक जावंक ना आनी हेच्या पयले केन्नाच गुंडागिरी जावंक ना. 2014 जेन्ना ह्या फोटींग आश्वासन दिवन ह्या लिडरान आमची फोटींगपणान हे मुकूट जिखून घेतलो तेन्नासून हे फोटींगपण चालू आहा आनी तेन्नासून हे गुंडराज चालू जाला. आनी हेंकां निवडून हाडपाक सत्तेर हाडपाक जे पळय अडानी जिंदाल आनी अंबानी तांकां 1000 कोटीचे वयर मोडून हे गुंडराज तयार केला आमचे देश बरबाद करपाक. तेन्नासून हे गुंडराज चालू जाला. आयज रामाक अटॅक केलो फाल्यां म्हाका अटॅक करतले तुमची घराचे कोणाचेरूय अटॅक जातलो. आयज आमी गोंयकार न्हिदोन रावल्या आनी आयज गोंयकार न्हिदोन रावल्यात म्हणून आमचेर अटॅक जाता. तर मात तो सगळे जाय जागे जायत आनी भायर सरात कित्याक वेळ असलो पावलेलो आसा. आयज भैया सरपंच जातात लांबानी सरपंच जातात आनी समज एक ग्रामसभा आपयली आनी एक ग्रामसभेन ह्या सरपंचाक कोंकणी उलोवपाक कळना जाल्यार आमी शिकची पडली तांची भाशा ती युपीची भाशा कोंकणी हांव नको पूण लांबाणची भाशा कन्नड आनी जायते भाशेचे भाशा आसात. समज गोंयांत रावून आमकां तेंची भास शिकची पडटली तेंची भास उलोवची पडटली जाल्यार आमचे गोंय ह्या मंत्र्यांनी घाटार घातलेले आसा. हेचेर आमी निशेध मागतात आनी आमचो आवाज हेच्या मुखार उबारूंक जावो. म्हाका कित्याक पडला म्हणून आमी घरांत रावचे न्हय. आयज एक समज मंत्री एक समज जज आपलो कायदो करता न्याय सारको दिता लोकांक जाल्यार तेका रोखडोच मंत्र्याचो दबाव येता बाबा एका भितोडूंक जाय एका सोडूंक जाय जाल्यार एक जजाक आपले सारको न्याय घेवपाक मेळना. ही गुंडागिरी काबार जावपाक जाय. नाजाल्यार त्या जजाक भिरांत आसता की आपल्याक ट्रान्सफर करतले ना आपल्याक नाटक करतले म्हणून ही गुंडागिरी काबार जावपाक जाय. ती शेतलाक चलची चालू जाल्या कित्याक जेन्ना आमचो सरकारच गुलाम जावन आसा ह्या अडानी अंबानी यांचो जाल्यार ह्या सरकाराक आयकचें पडटा आनी तांकां जाय तशें ते सरकार चलयतात आनी आमच्या पोरजेक पांया खाला दवरतात. तेन्ना एक पुलीस आपलो कायदो करता आनी न्याय सारको करता सारकी कामां करता चुकलोल्याक पनिशमेंट दिता तेन्ना रोखडोच आमदाराचो मंत्र्याचो फोन येता आनी ताका दबावान ताका सोडचो पडटा आनी बरे मनशाक भितर घालतात. हे काबार जावपाक जाय ही गुंडागिरी काबार जावपाक जाय. आयज आमचे मिडिया भाव पयलींचे जे मिडिया आसताली ती आतां ना. आतां बिरांतीन बीजेपीचे कांयच पोस्ट चलना. बीजेपीचे जो ऑपोजिशनचे पळय कितें करीत तेंचो रोखडोच दुसऱ्या दिसा पेपराचेर व्हडलो स्टेटमेंट येता. हेंकां भिवन दवरलेले आसात. ह्या बीजेपी पक्षान सोगले जे पळय बरो वाव करतात तांकां भिवन दवरलेले आसात नाजाल्यार तांकां नाटक केलेले आसात. कित्याक ही गुंडागिरी तेंची 2014 आमच्या भारत देशांत जाल्या आनी हेच्या पयले गुजरात गांवांत जाताली गुजरात शहरांत जाताली. कितलेशे लोकांक आमचे मुस्लीम भावांक तेणी मारलेले आसात. कित्याक आमी आयज ह्या फोटींग आश्वासनाक ह्या फोटींग करूंक ह्या सत्तेर बसयला आमचे राज चलोवपाक आमचे देश चलोवपाक. आयज हो एक कंट्री वयता कोणाचे बिझनेस वाडयता कोणाची इकॉनॉमी वाडयता. आमी समजवतात आमचे अर्ज करताय ते समजतात की आमचो माई बाप आमच्या बसवाक लागून कंट्री भोंवता म्हणून ना म्हज्या भावनो ना म्हज्या इश्टांनो हो भोंवता फकत ह्या अडानीक लागून. जेन्ना आमचो प्रायम मिनिस्टर एक कंट्रीन भोंवता त्या थंयच्यान एक म्हयन्या 2 म्हयन्यान अडानीचो प्लांट अडानीचो बिझनेस चालू जाता. हे सगळे फोटींग मंत्री ह्या बीजेपी पक्षाचे तो 2027 बदलेक पावलेलो आसा. हांव रिक्वेस्ट करतलो जेन्ना आमचे फिदोल भाई इतलो वाव करता आमच्या गोंया पासून आनी सगळ्यांनी मुखार सरून तेका तेको दिवपाक जाय तेका फुलोवपाक जाय. ह्या म्हाजोड्या कॉन्स्टिट्युन्सीन नुवे लागता आसता नुवे कॉन्स्टिट्युन्सीन तेका बसोवपाक कित्याक त्या जाणट्याक आमी हाडून पडयलो काँग्रेस पक्षाक तो निवडून येयलो आनी रोखडेच उडकी मारली. अशें जावंक जायना. तर मागता सगळे जाय आमी एकोड्यान रावया जावुया आमी राम जावुया आमी जेजू क्रिस्त जावुया आमी अल्लाह आनी युनायटेड रावन आमचे गोंय सांबाळया. जय हिंद जय गोवा जय म्हाजोड्डा. आमचो लास्ट स्पीकर आणि आमचो कन्व्हेयर जो गोवा अगेन्स्ट गुंडा
मातशी मातशी उलोवपाक. You all know Shankar, how I got into activism recently. Rama and Shankar are the two pillars of activism, you could say. As activism je uns eshkon hatiche uba na mode Raman ami Shankaran bolona, and we are the followers of activism, you could say. So I Shankara and Rama lava, we are missing Rama today. I Rama ina horo Raman आखे गोंय जागोयना आणि आयज रामा लागून आखो गोंयकार भायर येवपाक पावना आणि आयज गोंयकार चोय जाल्यार यू कॅन रियली फील दे कॅन फायट अगेन्स्ट दिस बीजेपी करप्ट बीजेपी. सगळ्यांक म्हजो माय बाबाचो नमस्कार. आता फिलॉन म्हटलें की शंकर आणि रामा पिलर्स म्हणून आमी कोण पिलर्स न्हू, आमी सामान्य मनीस जे आमच्या हक्का खातीर झगडटा, तुमच्या हक्का खातीर झगडटा. हांव एक्टिविजम शिकला, जर एक्टिविजम ग्रावंडाचेर हांवें जर पळयलां जाल्यार तें श्रेय वयता फादर बिस्मार्काक. हांवें जुलियो सेड्रिक आगेराक एक्टिविजम करतना पळयलां. जुलियो सेड्रिक आगेर जो आयज आमच्या बरोबर ना, कोविड टायमार तो देवागेर गेलो, ते जुलियो सेड्रिक आगेराक पळोवन हांव एक्टिविजम शिकला. फादर बिस्मार्काक पळयला, कॅप्टन विलियर्डोक पळयला, फादर बॉलमॅक्साक पळयला एक्टिविजम करतना, आणि त्यांच्या मार्फत हांव शिकला. आय एम नॉट अ पिलर, हांव सामान्य मनीस आणि ग्राउंड लेवलाचेर काम करता आणि तेच काम करीत रावतलो. गोंया खातीर कितें म्हणटा तर म्हाका गोंयकार म्हाजी फॅमिली कशी दिसता. म्हाजो एक फ्रेंड आहा जयेश शेटगांवकर म्हणून, पयलीं हांव शंकर पळजीच म्हणटालो स्टार्ट केलें तेन्ना. शंकर पळजी नाका रे म्हाजो, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर. जयेश शेटगांवकरान म्हाका हें टायटल दिलें. सो आयज आमी हांगासर सगळे एक जाले. गोंयांत कितें चल्लां तें तुमकां खबर आहा. रामाचो इशू सध्या हॉट आसा, पूण अती जाली म्हणून आमी हांगासर गो अगेन्स्ट गुंडाराज हे फॉर्म करचें पडलें आमकां. कित्याक आयज आमी पळयता एक्टिविस्टूच न्हू, सामान्य लोक सुद्दां सेफ ना. कितें केन्ना कोणाचो मर्डर जाय, केन्ना गँग वॉर जाय, केन्ना रेप जाय, चायल्ड मॉलेस्टेशन, चायल्ड रेप हे प्रकारचे आमी आयज पळयतात. हे आमी केन्ना आमच्या गोंयांत हेच्या पयलीं पळोवंक नासलेले. हांव आयज जो एक्टिविजम करता म्हाका हांवें दिसता की हांव एक स्वर्गान जल्माक येयला आनी तो स्वर्ग हांवें वाचोवपाक जाय, म्हाजें कर्तव्य तें. तुमकां जर तशें दिसता जाल्यार तुमी भायर सरपाक जाय, हांव कोणाक फोर्स करिना. म्हाजें गोंय स्वर्ग. म्हाज्या गोंयांत दोंगर आसा, हिरवेगार शेतां आसा, न्हंय आसा, बांय आसा, झरे आसा, वेळो आसा, मँग्रोव्ज आसा. म्हाजें पर्यावरण खूब बरें आसा आनी हे पर्यावरणा खातीर आयज मायग्रंट येवन ह्या स्वर्गान रावपाक लागला. कितें पूण आमकां ह्या स्वर्गाची किंमत ना. आमी अंधभक्त जाले. आमी पार्टींच्या राजकारणान व्हांवून गेले. घरा कडेन केन्नाय गेलेले बसा आनी विचार करा की आयज आमकां जे सूख मेळटा न्हू ह्या पर्यावरणाचें, ते भायले सूख, ते भायले लोक सूख हे भोगपाक सारके पिसवतात सारके. तेंच्यांनी दर्या पळोवंक ना केन्नाच दर्या पळोवंक ना. कितें हांगा येतकूच ते पिशे जातात सारके आनी थोडे बुडून मरता सुद्दां. आयज सकाळीं एक व्हिडिओ काडला हांवें करप्शनाचेर. आयज आमचो दसरा, हॅपी दसरा टू ऑल आनी हॅपी गांधी जयंती. आयज एक व्हिडिओ काडला, कसलो लायटीची बिलां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान वाडयली 4%. आयज म्हटलें रावणान म्हटलें त्रास करया नाका, लायटीची बिलां घेतली, 2 कापूर पेटयलो आनी जळोवन उडयले आनी तेचो निशेध केलो. कित्याक सांग, लोक तुमी कोणूच निशेध करिना कसलेच गोष्टीचो. म्हाका आतां जे अंधभक्त आहात ते टार्गेट करतात सोशल मिडियाचेर की तुका एकट्याकूच प्रॉब्लेम आहा वणक्याचेर व्हिडिओ काडलो हेंका प्रॉब्लेम रे अंधभक्तांक. अरे मेले न्हू, 2 जाण मेले थंयसर, तेंच्या खातीर उलोवचें पडटा. कोणाचे फॅमिली मेंबर्स ते म्हटल्यार तुमी राजकारण्याक जावं तो सपोर्ट करतले आनी आमकां कोणाक घालतले हांगासर. सो आयज मुद्दो कितें आसा, मुद्दो गुंडाराज म्हणटा तो कित्याक. आयज गोंयांत आमच्या बाउन्सर कल्चर तर वाडपाक लागला. कोणाची घरां खाली करपाक बाउन्सर, प्रोजेक्ट हाडपाक बाउन्सर. आमचो पिटर बाब सारको वेल वर्स्ड आसा सारको बाउन्सरान. ताणें सांकवाळे खूब बाउन्सर पळयले भुतानी प्रोजेक्टाक. रातचो 12 जाल्यार 12 पुलीस स्टेशनाचेर, आनी हे पुलीस कोणाक सपोर्ट करता बाउन्सरांक. सो आमी हे सगळे लायटली घेतलेले ना सारके. पळय विचार करा, आमी आमच्या भुरग्यांक ल्हानाची व्हड करता, शिकयता, आनी एक चली भुरगें जर तुका एक फोन येता की तेचेर रेप जालो, तेचो मर्डर जालो, कशें दिसतलें ते. म्हणून खंय ना खंय तरी आमकां भायर सरचेच पडटलें न्हू, आवाज उठोवचो पडटलो. आमी डिफरंट लेवलाचेर झगडटा. कोण करप्शनाचेर झगडटा, कोण लँड कन्वर्जनाचेर झगडटा, कोण डिफॉरेस्ट्रेशनाचेर झगडटा.
आणि आयज हे गुंडाराज इतले वाडलेले आयज ह्या टॉपिकाचेर आमकां झगडचे पडटले. ह्या टॉपिकाचेर झगडचे पडटले कित्याक सांग आयज गोंयान जे चल्लां ते आमचो कल्चर टोटली चेंज जायत आसा. भायलो कल्चर आमी एडॉप्ट केल्लो आसा. आतां रामांचो मारलो तो आमचो कल्चर न्हू अशें केन्ना. आतां सर राधाराव क्रिस्टेसन सांगले की रामाक ज्या पद्दतीन मारला कितें ते एक एक्झाम्पल म्हटल्यार तुमी आतां हेच्या फुडें पळय हेच्या फुडें हे प्रकार वाडटले. अशेंच तुमकां आमी दिसा डोळे मारतले अशेंच तुमचे व्हिडिओ काडटले आनी आमी व्हायरल करतले. कितें म्हणजे ताका मारला न्हू तेंच्यांनी एक एक्झाम्पल सेट केला की भंय म्हणटा तो ना. आनी सरान सांगला तशें तेंचेर कोणाचो आशिर्वाद आसूंक शकता, राजकारण्याचो आसूंक शकता, पुलिसांचो आसूंक शकता, लॉबींचोय आसूंक शकता, बिल्डर लॉबी, कसिनो लॉबी, कोल लॉबी, होटल लॉबी हेंचोय आसपाक शकता. सो आयज आमी हो जो मुवमेंट आतां आमी हांव म्हणिना कितें सांग आयज मेरेन हांवें एक सुद्दां मुवमेंट हांवें कॉल करूंक ना. म्हाका तुमी आपयला म्हणून आमी येयले आनी हांगा उलयला. आमी तुमकां फक्त सपोर्ट करता. कितें सो तुमकां भायर सरचें पडटलें. हांव एकटो क्रांती हाडपाक शकना. हांव तुमकां सांगपाक शकता जे काम ऑपोजिशनाचे आसलेले न्हू ते काम हांव तुमकां सांगपाक शकता की बाबा हें चुकीचें चल्लां. तुमी हेचेर आवाज उठोवपाक जाय आनी तुमच्या कडेन हांवूय उबो रावतलो. कित्याक हांव कोण व्हडलो बापशेट न्हू. कितें हांव फक्त एक सामान्य गोंयकार जो हक्का खातीर झगडटा. परत एकदां सांगता. सो तुमी जाणून घेवपाक जाय. बरें म्हाजे कडेन कितें चूक जाता जाल्यार म्हाका तुमी गाळी मारून सांगपाक जाय की बाबा हें तुवें चुकता म्हणून. आनी हांव जर खंय पयशे बिशे बी घेता जाल्यार हांव चलतना म्हाज्या गळ्यान चपलांचो हार घालपाक जाय. तुमी हे तुमकां रायट दिला. खंय चुकलो जाल्यार गळ्यान चपलांचो हार घाला, तोंडाक काळे लाया आनी मारा धरून एकटाच मारा धराणी. तूं चुकलो म्हणून फटयले म्हणून तूं गोंयकारां. तुमकां रायट आहा तो हक्क आहा. पूण एक सांगता तुमच्या हक्का खातीर तुमकांच भायर पडचें पडटलें. हांव उलयतलो थोड्या जाग्यार वचून झगडटलो पूण सगळ्या कडेन हांव झगडोंक शकना. सगळ्या कडेन हांव झगडपाक शकना. ह्या सोशल मिडियाच्या मार्फत तुमकां एक मेसेज दिवपाक सोदता. आयज चवथो पिलर कोसळ्ळलो आसा म्हणून तुमकां पांचवो पिलर जावचो पडटलो. चवथो पिलर कोण? पत्रकारिता, रिपोर्टिंग, कोसळ्ळा सारको. आयज कितले रिपोर्टर आहा प्रोटेस्टाक सगळे कडेन व्हायरल केलेले आमी. लिमिटेड युट्यूबर्स आहात, रिपोर्टर आहा जाल्यार म्हाका खबर ना पूण आहा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक सांग आयज रिपोर्टिंग जर जिती उरली जाल्यार आमचो देश जितो उरतलो. आयज पत्रकारिता आसली म्हणून आमी लिबरेशन घेवपाक पावले. कित्याक हो पत्रकार तुमच्या मेरेन ते न्यूज पावयतालो. हो पत्रकार तुमच्या मेरेन ते न्यूज पावयतालो. इट इज उदय भेंब्रेला बसलो उलोवपाक. तेणें म्हाका थोडे पेपर्स दाखयले. अलर्ट गोवन सरान इंटरव्यू करपाक गेले आमी. त्या पेपराचेर हांवें खूब पयले लिबरेशनाच्या बाबतींत आनी ते लिबरेशनाच्या बाबतींत जे वाचले न्हू ते तेन्ना विचार येयलो की पेपरा वयल्यान लोकां मेरेन ती मेसेज पावताली काणकोण ती पत्रा देवी मेरेन आनी तेन्ना लोक भायर सरताले. कितें तेन्ना कनेक्टिविटी व्हडलीशी नासलेली. सो पत्रकारिता जिती उरप हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी आयच्या काळान गोंयान एक्टिविजम जिते उरप हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी ते कोणाच्या मार्फत उरतले? तुमच्या मार्फत. तुमी जर एक्टिविस्टां जर उबे रावले जाल्यार प्रामाणीक जे एक्टिविस्ट आहा तेंच्या कडेन उबे रावले जाल्यार. जर एक्टिविस्ट मेले जाल्यार गोंय काबार जातले. आयज सुद्दां आमी पत्रकारितेचो उगडास कित्याक काडटा? तेचे विचार बरे आसलेले, पॉझिटिव्ह विचार आसलेले. कितें आमकां दिसता केन्ना खंय ना खंय आमच्या कडेन आसा कसो. कित्याक आमच्या भितूरले जे एक्टिविस्ट आहा तेच्या भशेन उलयतात. शेतां वाचोवया, रानां वाचोवया, दोंगर वाचोवया, न्हंय वाचोवया, बांय वाचोवया, झरे वाचोवया ही उतरां तेची. आनी आयज ते फादर बिस्मार्कान जे सांगलेले तशें आयज जाता, तशें आयज घडटा. विचार करा तेणी त्या टायमाचेर सांगले. तेणी त्या टायमाचेर सांगले की आपल्याक कोण मारतलो तो. तशें रामानूय सांगलेलें आपल्याक कोण मारतलो तो. व्हिडिओ पळया तेंचे पयलींचे, पळया तेंचे व्हिडिओ. सो आमी विचार करपाक जाय हे जे लोक झगडटात तुमच्या खातीर हे कित्याक झगडटात ते पिशे जाले काय? म्हाका खूब जाण पिसो म्हणटात. हांव पिसो न्हू. हांव एक बरो स्टेटस मेंटेन करता. हांव एक इंटरनॅशनल प्लेयर. हांव एक 3 फिल्डान नॅशनल केल्लो प्लेयर. कितें पूण पिशेपणां करची पडटा तुमच्या खातीर. तुमी भायर सरना न्हू. कळटलो कितें पिसोत हांव. पळय पिशे लोकांनी क्रांती घडोवन हाडले, बरे लोकांनी घडोवन हाडले, बरे लोक घरा बसलेले आनी पिशे लोक क्रांतिकारी झगडटाले, बलिदान दिताले. आमी पिशे लोक ते करपाक सोदतात. हे पिशे फिडोन ते करपाक सोदतात. तो पिसो मारियान, पिसो भाटकार ते करपाक सोदतात. तो पिसो तनोज ते करपाक सोदतात. तो पिसो बर्डे ते करपाक सोदतात. पिसो एंटनी ते करपाक सोदतात. ते पिशेन प्रतिमा, ते पिसो मेशू ते करपाक सोदतात. अशे खुबशे एक्टिविस्ट नांवां घेत जाल्यार खूब कमी यें. सो खंय ना खंय तरी आमकां बेजारो नाका. हांव तुमकां सांगता की म्हाका
एकान एक गोंयकार आता घराकडे जेन्ना वयतले तुम्ही विचार केलेलो जावो की ही जी लढाई हा न्हू ती कोणाची लढाई आणि कोणा खातीर लढाई ती ही झगडी कोणा खातीर तुम्ही मिटिंगेन कित्याक येयले तो तुम्ही घरा वचून विचार करपाक जाय. फक्त रामा खातीर तुम्ही येवंक ना. आम्ही तुमकां आयज जे भाशण दिता न्हू हे तुमच्या फायद्याचे भाशण. फाल्यां सकाळी रामाच्या जाग्याचेर तुजो बापूय आसूंक शकता, तुजी आवय आसूंक शकता, भयण आसूंक शकता, भुरगीं आसूंक शकता, कोणूय आसूंक शकता. खंय ना खंय तरी हो फुल स्टॉप ह्या गुंडा राजाक लागपाक जाय म्हणून आयज आमी भायर सरले. सगळ्यांनी हाचो विचार करपाक जाय. म्हाका कित्याक पडला म्हणून ते चलचें ना. आमी खूब कमी उरले. जर 15 लाख आसा जाल्यार आमी 5 लाख आसतले. आयज आमी कमी जाले, मायग्रंट चड जाल्लेले आसा. कदंबा भशेन गेलो हिंदी उलोवची पडटा. कदंबा भशेन गेलो जाल्यार हिंदी उलोवची पडटा. ही परिस्थिती आसा. सो खंय ना खंय तरी आमकां विचार करचो पडटलो की बाबा आमकां हे माणकुले गोंय वाचोवन दवरपाक जाय काय आमकां हे गोंय काबार करपाक जाय. पळय डेमोक्रेसीन सगळ्यांक रायट दिलेलो आहा उलोवपाक. शंकर पळजीकूच तो रायट ना. ईच एंड एवरी मनशाक रायट दिलेलो आसा. कितें आनी भियोन उपकारपाक ना. कितें म्हाकाय आई आहा, म्हाजो बाबा ना, म्हाका बायल आहा, भुरगीं ना, म्हाका भाव आहा, भयणी आहा, म्हाकाय फॅमिली आहा, संवसार आहा. पूण हांव कोणाक भियेना, कोणाच्या बापायक हिंगा मीठ घालिना. कित्याक म्हाका जे चुकीचें दिसता न्हू कितें तेचेर हांव उलयतां आनी म्हाका सरकारान हक्क दिला उलोवपाक. आतां एक कविता बरयली म्हणून फाटली अरेस्ट केलो म्हाका. ती चुकीची गजाल. म्हटल्यार आमी झगडले तेचेर. रामाक दुसऱ्या हितून अरेस्ट केलो आनी म्हाका कविता बरयली म्हणून अरेस्ट केलो. म्हटल्यार हे सरकार आनी सरकारांतल्या मंत्र्यांची मानसिकता तुम्ही पळोवपाक शकता की हे तुका जर त्रासान घालपाक जाय जाल्यार खंयच्याय लेवलाचेर वचपाक शकता. रामा बेश्टो हॉस्पिटलान न्हिदोंक ना हेका कारण आसा. रामा बेश्टो हॉस्पिटलान न्हिदोंक ना हेका कारण आसा. रामा तुमची शेतां वाचोवपाक झगडटालो. रामा तुमचे दोंगर वाचोवपाक झगडटालो. रामा तुमचे न्हंय वाचोवपाक झगडटालो. रामा तुमचे जे कन्वर्ट जाता ते जमिनी वाचोवपाक झगडटालो. रामा आमची रानां वाचोवपाक झगडटालो. आयज ही रानां हेंच्यांनी भितूनसून काबार केल्लेली आसा. टायगर रिझर्व करपाची ऑर्डर येयल्या कोर्टाची पूण करूंक सोदिना. इतले लाचार हपापी जाल्लेले आसा राजकारणी. पयशाच्या आशे खातीर हे माणकुले गोंय स्वर्गा सारखे गोंय काबार करपाक उठल्या म्हणून हे आयज एक्टिव्हिस्ट भायर सरले उलोवपाक, तुमकां जागृत करपाक, हे गोंय वाचोवपाक. वयता ते स्तराचेर हे सरकार फेल जाल्लेले आसा. सरकार सगळे स्तराचेर फेल जाल्लेले आसा. फाल्यां परवा अमित शाह येता. आतां अमित शाह कसले तरी प्रोजेक्ट हांगा इनॉग्रेट करतलो आनी ते प्रोजेक्ट थोड्या ते गोंयकारांक नाका. आतां जे आमकां नाका न्हू जे प्रोजेक्ट जाल्यार सरकार जबरदस्ती आमचेर कित्याक हे घालपाक सोदता प्रोजेक्ट. हेका आमी डेव्हलपमेंट म्हणपाक शकता. आतां म्हाका एक सांग, तूं आतां टुरिजमाची जागा मिरामार आसा कितली तरी 30-40,000 समथींग म्हाका एक्झॅक्ट हे खबर ना विसरलो हांव. ती जागा ते PPP बेसीस भायल्या पार्टींक दिवपाक सोदता. आतां गव्हर्मेंटा कडेन तुमचे कडेन कापासातूच ना हॉटेलां चलोवपाची. म्हणजे फाल्यां काही टुरिस्ट हॉटेलां आहा ती तुम्ही PPP करून दितले. वास्कोचे बस स्टँड PPP करपाक सोदता, म्हापशेचे बस स्टँड PPP करपाक सोदता. अरे म्हाका एक सांग, तुमकां जर सपोज सरकारान जर आमी मंत्री म्हणून बसयले आनी तुमकां सगळे फॅसिलिटीज दिले आनी तुमी जर सपोज गोंयकारांच्या हितान डिसिजनां घेवपाची सांडून तुमी मायग्रंटांक काडून जर गोंय काडून दिता जाल्यार एक्टिव्हिस्ट उलोवचो ना हेचेर. उलोवचो ना एक्टिव्हिस्ट. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान तूं इरिगेशन कमांडाचो जागो काडटा आनी कसिनो लॉबी दिता काडटा. आनी कित्याक एक्टिव्हिस्ट उलोवचो ना? आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हो आहा न्हू एक कस जाल्लो आहा गोंया खातीर. आयज आमच्या मांद्रे गांवांत वचून तुमी पळयात दोंगराचेर सगळे कन्स्ट्रक्शन येयलां, सगळे बांय सुकले. सगळ्या बांयनी उदीक ना. आतां फेब्रुवारी मार्च म्हटल्यार तांकां उदीक येवचें ना. ही परिस्थिती आहा गोंयची. फक्त हांव तुमकां वरण दिता सावथाच्या लोकांक हेवटेन ते वारे अजून मेरेन तितले पावोंक ना. नॉर्थ सगळे काबार करून सोडला तेंच्यांनी. सो आयज परिस्थिती सारकी वायट आहा म्हणून हो एक्टिव्हिस्ट झगडटा. आतां आमी हांकां मॅन्डेट दिलो, 13 जाण कितें काँग्रेसीचे येयले आनी हेचेर सांवार येयलो, ते 8 जाण उठले आनी बीजेपीन गेले. बीजेपी मेजॉरिटीन येयली आनी बीजेपीचेर सांवार येयलो आनी तरी तांकां घेतले आनी आयज ते सरकार चलयता. तांकां ऑपोजिशन काबार करपाक जाय आसलेलें. सो ऑपोजिशन ना जाल्यार गोंय कशें चलतलें? ते आपणाक जाय ती बिलां हाडटले, बिलां पास करतले. आयज तुमी जर जागो खावपाक सोदता मागीर कित्याक एक्टिव्हिस्ट उलोवचो ना? अरे उलोवचेच पडले एक्टिव्हिस्ट न्हू. जाणा एका सगळ्या गोंयकारांनी उलोवपाक जाय. तुजे गोंय खाता तो प्रमोद सावंत तुजे गोंय काबार करता, गोंयचे घट्टान निसंधान करता. तुका भायर सरचो पडटलो. हे तुजे गोंय, हे प्रमोद सावंताचे गोंय न्हू. तो उठतलो आनी वयतलो सावंतवाडी तेवटेन.
तेंच्यांनी खूप घेतलं, सगळ्यांकडे आहे तेंचे जितले मिनिस्टर आहा तेंच्याकडे सगळ्यांकडे इतले आसा तेंचे 100 पिढये खावपाक शकता, तरी पूण तेंची आशा भागना. पूण कोणाचे खाल्ले? आमचे गोंयकारांचे खाल्ले, जमिनी खाल्ले, शेतां खाल्ली, रानां काबार केली आणि लास्टाक काबारपणां करतले, आमकां काबार करतले. कोविडान फेस केला मरे आमी, कोविडान फेस केला. सो जाणा एका गोंयकारांनी जाणीव करून घेवपाक जाय की जो एक्टिव्हिस्ट आज भायर सरला तो हे माणकुले गोंया वाचोवपाक भायर सरला. आमी खंयच्या पार्टीक सपोर्ट करिना. फाल्यां सकाळी खंयचे दुसरे सुद्धा सरकार आसल्यार आमचो स्टँड आयज तोच आसतलो की गोंया वचपाक जाय. तुम्ही आमकां बरें सरकार दिया, आमी तुमकां एप्रिशिएट करता. तुम्ही आमकां बरें सरकार जर दिवचें ना जाल्यार आमी तुमचेर टिका ही सदांच करीत रावतले. मागीर ते कितेंय जावन तेजो परिणाम रामा सुद्दां सारको जावन नाल्यार फादर बिस्मार्का सारको जावन परिणाम आमी भोगपाक तयार आनी तितली कॅपॅसिटी आहा आमचे कडेन. हांव घरा कडेन सांगूनच भायर सरता, येतलो म्हणून गॅरंटी धरू नाका म्हणून, येतलो म्हणून गॅरंटी धरू नाका म्हणून. कित्याक सांग, आयज जो आमच्या तकलेचेर भार येयला न्हू, कितें तेणी म्हटला न्हू तें मारतना, तूं राखणदार मरे म्हणून, राखणदार आमी, जागेकार आमी. आमचेर कोण येता आनी कसलो सांबार येता तो आमकां खबर ना, पूण आमचेर एकूच सांबार येयला, हो हे गोंया वचपाक जाय ऑन एनी कॉस्ट. खंयच्याय कॉस्टाचेर गोंया वचपाक जाय. म्हणजे दोंगर वचपाक जाय, शेतां वचपाक जाय, रानां वचपाक जाय, झरे, बांय, न्हंय, वेळो सगळे वचपाक जाय. हे आमचे पर्यावरण, हे आमच्या स्वर्गान दिल्लें आमकां पर्यावरण, हे आमी वाचोवपाक जाय. जाणा एका गोंयकारान हेची जाणीव करून घेवपाक जाय. रिक्वेस्ट करता तुमकां, जागृत जाय. हांव तुमकां हेल्प करा, सपोर्ट करा म्हणून मागिना. तुम्ही जागृत जाय. ज्या दिसा तुम्ही उलयतले त्या दिसा बदल घडटलो. देव बरें करूं. थँक्यू शब्दर. सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा हिंगा आहलोल्यांक. आनी तुमी टायम काडून येयले, आमकां सपोर्ट दाखयलो, तुमगे हितून मोग दाखयलो. प्रे फॉर अस दॅट वी कंटिन्यू टू डू दीस वर्क फॉर गोंयकार्स and trust us, we won't let you all down. आमी सदां तुमचे बरोबर आसतली. जे आमी हातीन घेयला न्हू वावरू तो कंटिन्यू दवरपाक आनी आमी कंटिन्यू दवरतली. आमचे पासत तूं मागाय, तुमचे पासत आमी मागताय. सो थँक्यू. थँक्स अ लॉट फॉर बीइंग देयर एंड कमिंग. एंड हो जागो आमकां दिवपाक I would thank the owners. कित्याक एंड मुमेंट आमी येयली तेंको इचारले आनी एक उतराचे तेमी आमकां ना म्हणोना. You are most welcome was the answer from them. So this was really sweet of the owners. आनी आम फकत केक मागलोली, ते म्हाका स्नॅक्स बी दिले. So thanks a lot. आनी हिंगाच्या लोकांक आमगे माजोडेच्या न्हू एलूय विलेजीतले जिल्ले लोक येयले तांकां हांव थँक्यू म्हणून सोदिता. ऑल द सपोर्टर्स टू सपोर्ट दिस एक्टिविजम, टू सपोर्ट द कॉज फॉर जस्टिस फॉर रामा, टू सपोर्ट गोंयकार एंड गोंयकारपण. थँक्यू टू द मिडियाज ऑल्सो की खूब टायम घेल तुमी हिंगाक आमकां सगळ्यांक लोकां मुखार हाडपाक जितले आमी उलयले ते. आनी सगळे हांव सांगूंक सोदिता हिंगा केन्नाय आमी तुमकां उलो मारलो, आमकां तुमची गरज जाय पडली, प्लीज टू कम इन लार्ज नंबर्स. आमी बेश्टी बेकार आनी मारपाना, बट कितें इनलिगल चलता, कितें इनलिगलिटीज हुंय दिसती पडटाय, कितें करप्शन चलता, आमकां तुमगेलो आदार जाय पडटलो इन द नियर फ्युचर. Thank you once again. Thank you everyone for coming and supporting us. आणि पोस्टर्स कोणाको आहे ते महाशय हाडाय.